مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أو منجي رئيس الجمهورية كندر وفنة منك فانو جراني ميت آده إن شاء الله 17 نوفمبر دهاس أشارنا دوه. أو منجي رئيس الجمهورية نائب دكتور محمد شاهين علي سعيد رئيسو مجلس وعزة المنبرون أدي أول منجة مي أبومجة إم خاصة مهمانون كمبا هودو ترى نسبة هودو تلوجة لوجتي رئيتون أدي أول منجة مي جلسة دراجاتون أدو السوا أدي بلوا بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أول منجة مي أبومك بلاي روجا مي ورفس تاريخي بدلومه إهني أو منجة راني ميتو إمانك فانو مقامة جنوما رئيس الجمهورية إمانك فانو غنامفلو جنوما إكو حقيقة هم إكاني فخور لبنيكي إمانك فانا إكاني نو دبي تاريخه دوها كويس ودو تلوغ رئيتكان تقمي جهاد فيوا من نائب رئيس كان دبي فداغن فنه إمانك فانو وداغتي إبس حاليغا ووٹکن سیدھا رئیتنگ ووٹکن نوویما او میدنونی انتخابی فرتما انشاءاللہ تیہ رئیتن او منن ابارون دیوا فخور دمہٹوان بینو فلی یامو انتخابکن تیبے فلن فرتما فہرا وودو تلوگے دریاکا جوی راجیگے نائب رئیس کن دیوان دیبے رانوگا فرصتے کینی تیبے فلن تیہ تیبے ایکن قربانتو الگنو میدو سوال کلن بینو می ಪೋಡಿಯಂಗ ಹುಟ್ಟಿಲಾಯಿರು ಅವನು ಮಿಸ್ವಾಲ ತಿಬೇಫುಳು ಮಿದಾಳುವನಿ ಕೀಕೇತೋ ವರಬುಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೆ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ತೀರ್ಥ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದು ದೆನ್ ಅವನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ಮಿ ಹುಷಹಳನಿ ಅದೆ ಅವನ ಪಹುಗ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಎಂಬಬುಡು ಅಹಮಿಯತೆ ದೆವ್ವನಿ ಜುವಾನುನ ಕಮ ಬಾಯಿರು ಮಿ ಪೋಡಿಯಮು लिबिगेंदानी जुवानक फुर्सतु
تعليمي زوانك اگتون alugonu sawad adamma fursat arwon بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ثنا حقوقا وني كذكير الله سبحانه وتعالى صلوات سلام لمود دعاء كرني بيومت جماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصلوات سلام كليفان آد صابنا مثل الصحابين شامل كرم رئيس يامين انتخابي باوريا دكتور محمد شاهي علي سعيد رئيس مجلس عزت الممبر بتنا ودا كن امها بيفلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد رئيس يامين دهات أشار ونهار رياسي انتخاب كرمت الله وائرغا انتخابي باوريا كان هوا مهوري ألغون بينge ميه ألغون بينge بيفله آد هو دو رئيس إنगे तो एक मट्टा का अळगोंड में मुळे हुआ तो थोड़ा फखूर करो आदि मणिपान मरोहबा दन्नो हुआ तो थोड़ा की दिवे राज्य को एम्मे बोडु एंग अतोड़ एम्मे बोडु अतोड़ एम्मे रत्तक गिना अतोड़ दिवे राज्य इज्जत राइस जुमूरी अब्दो यामिन अब्दो कयूम के वेरिकम गवनी हुआ तो थोड़ा दुआ कुस्मित के हा तरक्की गिना कांतत कोद्दी हुआ तो थोड़ा तरक्की आ उस्मित गेंगोस्वनी राइस यामिन के सरकार ಹೋದಂತೊಳಗ ಮೀ ಹುಂದಿರಿ ಉಳೆ ನವಾರ ರಷಬ್ಬಲಾಲಿಕಮಗೆ ಮಿಮದರ ಒಳಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಪೆನಿಗೆಂದಾನ ಆಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ರಷಂ ಫೆಶಿಗೆ ಆಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡರಷ ಎವ್ವೆ ಸ್ಥಪಾತ್ ಕುರುಮೆನೆತಿ ಕುರಿಹಾ ತರಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೋದ್ದನಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಮು ಅದು ಕೊ ದೀಪವನಿ ಜಮಾನಿ ಬೊಡತಿ ಬಂದರತಕ ನರ್ದಮಾ ನಿಜಾಮ್ ತಕ ಸಾಫು ಬೋಫೆನ ಹಿಗ್ಗಾಮ್ ರೀತಿ ಮಗುತಕ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಪಾಕುತಕ ಹುಚ್ಚ ಜಡ್ತಕ जुआनुगे मरकज तका सिफी मरकज तका तालीमी सेंटर तका एतक खंतत तके आइस प्लांट तका बैंक के हिजमत तका रिसोर्ट तका एयरपोर्ट तंगे योद्धनी आळगोंड बेंगा तोळग रत्तगा हेदमु मी नुंತ आळगोंड बेनुवा तरगियकी आळगोंड बेन दिवे रायितुम बेनुवनी मिकंत अदि आळगोंड होदु रायितुम बेनुवनी आळगोंड बेंगा तोळ मितरगी गेन्नं अदि देमेहट्टेम बेनुवनी कुरियं ಒತ್ತನಗ ಆಳಗೊಂಡ ಬೇನುವಾನಿ ಮಿತರಗಿ ಅಳಗೊಂಡ ಎದಾಯರಾಕ ನಿಸ್ಬೆವಾ ಗೆಮನ ಹುಷಿ ದಾಯರಾಯ ಬಲಾರಿಕ ಎದಾಯರಾಯ ಕೊಮ್ಮೆರಶಕಂ ಫೆನಿಗೆಂದಾನಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಕಂತತ್ತ ಅಳಗೊಂಡ ವೆಂಗ ಎದಾಯರಾಯ ರೈತು ಗೆಮನ ಹುಷಿ ದಾಯರ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡ ಬೇಣು ಎಕ್ಕಂತಕಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತ ವೆರಿಕಮ ಹಿಂಗೆಜ್ಜೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳಗೊಂಡ ವೆನ್ನಡಿ ಆದೇಶ ಕುರಮಗೆಂದಾತ ರೈಸ್ ಯಾವಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಾರ ಯೋಧನಿ ಬಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಗ್ಗ ಮಾವಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಮು ಇರಾದ ಕುರಯ ಕುಡದೋಸ್ಕುಳ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡ ವೆನ್ನ ಎಹಿತ ಮೆಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದಾನೆ ಎತರಗಿ ಅಳಗೊಂಡ ವೆನ್ ಬೇಣು ವನಿ ಹಮೇಕಣಿ ಗೆಮನುಳಿ ದಾಯರ ಅದು ಹೋದ ತೊಳೆ ನೂ ಹಿಂಗೇತೋ ದಿವರಾಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಮಾರಕ ಬಲಾರಿಕಮಗೆ ಸ್ಪೆನಿಗೆಂದನಿ ತರಗಿಗೆ ಮಿ ಮಂಜರ್ತ ಹಾ ಅಲಿಬುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಅಡ್ಡೊಂ ತೊಳ ಬಲಾರಿಕಮಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮನೆತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕಂ ಫೆನಿಗೆಂದಾನಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊ ದೀಪೇವಾಕಂತ ನೂನಿ ಕುರಮುಂಗೆಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ತರಗಿ ಕಾಂತತ್ತ ಇತರು ರೈಸ್ ಯಾಮಿನವನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಜುವಾನು ನಟ್ಟಕ ವಾರಗಿನ ಕಾಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೀಪ ಜುವಾನು ಕುಶುಕು ವೆಶಿನ್ ನೆರೆ ಮುಜಿತಮೋಗ ಗದರ್ವರಿ ಬಯಕಂ ಹೆದಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಸರ್ಕಾರು ಮುಜಿತಮೋಗ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದ ಬಯಕಿ ಜುವಾನುಂಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಅಂಗಾದನಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಸರ್ಕಾರು ಬಯಕು ಗೆಂದಿಯ ಜುವಾನುಂಗ ಬೊಲೆ ನುರಂಗಳು ವಿಷ್ಣುಂತಕ್ಕೆ ಗೇನ್ಸ್ ಗೈರು ಗಾನುನಿ ಎಬ್ಬುಂತಕ ಜುವಾನು ನೆರೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಬುರಾ ಬೆಹಿ ಎಬದ ಕಂತತ್ತಕ ತೆರೆಗ ಜುವಾನು ಗೆಲ್ಲಿ ಗೆಂದಿಯ ತಂ ಅಳಗೊಂಡು ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಸರ್ಕಾರು ಏಕಂತತ್ತ ಹುಟ್ಟುವಾಲೆಬ್ಬಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಎಫದ ಗೈರು ಕಾನೂನಿ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗ ಜುವಾನು ಉಳಮುಂದಿಯ ಕಂತ ಬಯಕು ಜುವಾನು ಬೋಲೆ ಸವಾರ ಕುರಮುಂದಿಯ ಕಂತತ್ತ ಹುಟ್ಟುವಾರೆಬ್ಬಿ ಮಿಯದು ಗೈರು ಕಾನೂನಿ ಎಬ್ಬುಮಕ ಗ್ವಾಲಿಮಾ ಎತನಕ ಜುವಾನುನೆ ನುದೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯಕು ನುದೆ ಕೀವೆಗೆಂತು ಅಳಗುಣ ಜುವಾನುನ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಪಹಿಕೊದ್ದಿನಿ ಇತರು ಫುರುಗಸತ್ತಕ್ಕೆ ತೌಲೀಮಿ ಫುರುಸತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಳುವಾಲೆಬ್ಬಿ ವಜೀಫಾ ಹೆಸ್ಕಿಯಾ ಹೋಗಿ ಅಳಗುಣ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಬೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪುರುಸತ್ತಂಗೆ ಬೋಯ್ ಕುಳಿವರ್ ಕುಳಣ್ಯ ಕುಳಿವರ್ ದಾಯರ ಎಂಗಳಗುಣ ದೇವೆಂಗೆ ಬೋಯ್ ಕೊನ್ ದಾಯರ ಕೊಂತು ನೆತಿ ರಂಗಳು ಹುರಿಹಾ ದಾಯರ ಕುಂಗಳಗುಣ ವೆನ್ನ ಪುರುಸತ್ ಪೈಕೊದ್ದಿನಿ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ಅಳಗುಣ ಮೇದು ಉಫಾ ಕುರಣ್ಯ ಮೇದು ಎ ಪುರುಸತ್ತ ಬೇಣು ಇಫಾ ಕಿತ ಜುವಾನುಂತ ವಜೀಫಾ ಪುರುಸತ್ತ ಲಿಹೋನಿ ಕಿತ ಜುವಾನುಂತ ಮತಿ ತೌಲಿ ಮಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮಂಗದನಿ ಕಿತ ಜುವಾನುಂತ ಕುಳಿವರ್ ದಾಯರ ಕುರಿಯರ ಮುಂದನಿ ಕಿತ ಜುವಾನುಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಪಶಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉಳನಿ ಮೀನುಂತ ಅಳಗುಣ ಜುವಾನು ಬೇನುವಾ ಕಂದತ್ತಕಿ ಅಳಗುಣ ಜುವಾನು ಬೇನುವೆ ನುವೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಮಗಮತಿ ತಿಬೇಕ ಮಿಯದ ಎಮನ್ಸರ ನುಫೆನ್ನಾರಿ ಮುಯ್ತೋಮೋಯ್ ಮಿಯದ ಮುಯ್ತೋಮೋಯ್ ಫೆಲಿಗೆಂದನಿ ಜುವಾನುನ್ನಕಿ ಹರ್ದನಾ ಬಯಕ್ ಜುವಾನುನ್ನಕಿ ಹರ್ದನಾ ಎ ಗೌಮುಗ ಜುವಾನುನ್ನಕಿ ಗೌಮುಗ ಎಮೆ ಬೇನುವಾ ಬಯಕ ಜುವಾನುನ್ನ ಮಿಯದು ಎಂಗಿಕೆಂ ಹಿಂಗೆಜ್ಜೆ ಏಕಂ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದಿ ಎ ಫುರ್ಸತ ಅಳಗುಣ ಪಹಿಕೊದ್ದಿನಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನು ಸರ್ಕಾರ ಮಿಕಂತತ್ತ ಇಂದ್ರು ತರಗಿ ಮಶೂರ್ತಕ ಜುವಾನುಗ ಮಿಕೊದ್ದಿನ್ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನು ಕುರವ್ವಿ ಅದು ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಆರೆಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಪಾತರಿಕು ಉನ್ನೆನ್ ಜೆಹೆ ನಾಯಬ್ ರಾಯಸು ದೋಕಾದಿ
indikol paraattakun eki kahale duppanta algon rais yaamena kuramundiye e huriya kanta hiwwaraage kerige en den algon visnale ma hingato wapaateri nabraisse huregen rais yaamina verikamuge dawre hamukullum fursat algon dipinama taraggiga kiha waren algon raaje kuriyara endaneto taraggiga kiha usminta algon raaje kuriyara endaneto algon wenge meduge rais yaaminu intihabi baveriya purtamoes yagin kandini emanik faan wani dive rajyega wafaateri ikulaasteri naib rais ka she dive rajye ludeke ha wada wafaateri ikulaasteri naib rais ka emanik faan waname e yagin kan algon wennadin ei nuunto intihabi baveriga paratum beenum wani yagin kam ki algon men e yagin kan algon men devi minne we pula dr muhammad shahim ali said mioti algon wenna fursat liifa ehme mai fursat ge beenum hipagen algon men emmen wi abas puna rais yamina sha dr muhammad ali muhammad Dr. Muhammad Shahim Ali Saida Amas Birang algon embi mi fursat algon me nanganu leba haasako algon me hodu rayituna libe warabot pahuremmi bodu tanawas akune wiyatako hingato mi intiha algon me kamyab korma mikam algon iskot benji heni algon me hodu rayitu irad korwi algon miti manikpaanu pahatuga algon men masekke dani migotak kuriya Allah irad korwiya tanawas akune wiyatako algon me intiha kamyab qur'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade wara joshaekuga zuwanakwe e faal kurvi dive rajyege raisu jumhuriya kuravamun gendevi taraktege biya mashutawga wahaka ade eyaekuga emme boda faha kurvi alun menge running mate Dr. Shahim bevadaganne emme bodu wawdaki ade emanik faanu vedagannawaname emme wafaateri running mate kama kibegen to ehembe fulunna efada wahakatan wata egutan e yakin kanneti e wahak nudekkeveni ade mikama meduga ras yayitun visna vedagatuma dannawan den algona mukhatab kurabani raitu majlihuga madaveli dairage member Muaz Muhammad Rashid Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dirajage izzat rais jumhuriya ad rais yamin ge running mate Dr. Muhammad Shahim Ali Said algonuge equeri raitunge majlihuge izzatere memberun huwadu atolan nisbevwa lobeti raitun adi mi jalsaga bayrodanwa rais yamina taid kurwa huriha raitun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade algon men kuramum mi genda masakkataki rais yamin devana dawrakan intihab kurumga masakke shakke vesne gotuga algon men mi masakkatuga algon men demi mitibi algon men kommen algon men hagigatuga den algon dini wahake dakakanu algon men wajibu egenne maneki algon men mikan kura majburu mikan rais yamin divirajya genne vi taraggen ekani badadi kamga yes enme samaykane taraggiga wahake nun algon men danna algon men dakka me jeheniki ei taraggiga wahake dekkima indikol farayattaka ekame hajame nuwane evvuren taraggige gina kantatta divirajyege eki kankoltakuge eki hisabtakuga hama miyati feturifa ehema taraggiga wahage dekkima ebe fulunna kommehen mi ebe fulunge hippulun ara wadannawani concrete taraggiye beenumen nuwane ehennam insanunge mi visnumate mi badalu annen jeheni mi ebe fulun abadus dakka wahaka tibe fulun hadma fulu bahattawa mi wahaka ekamaku insanun mi hagigatuge tahuzibwane taraggiyaki hama concrete adi ehembes mi hama wasir ehembes mi dannawakam vejjam gudurati ehem wasiletta beenu koggen mikada insanun genna taragiyen e taragiyaki ehem tahzibu wa bay vejjiyam taragi beenum wane e taragiyetta concrete us beenum wane dagandu us beenum wane fiilotte num beenum wane ki ehem e taragi rais yamin mi gennawani murdi rajyeke ek hisabutaka den huwadu atuluge raitun kiwegento rais yamin taidu kuramvi nuni rais yamin devona dawrake intihab kuramvi alugone hiwani tafas hisabtakan ekani baladi me algon men nan eba me lazim we rais devona dawrakan intihab kuruma rais ge mi dawruga muli huwadu atula 3 billion gaykura adadaka invest koffehiri rais jumhuriya muli huwadu atula mige kurige evves zamanege evves raisaka miwaruge adade investment de mi huwadu atula kuraife nei mi fennan huri hagigetta mige kurige ves verikanta diya mige kurige emme warugada kam vidaluvi verikam e verikamuga miya gaykura adaka ves
දිවි හාසකෝ හුවදුව තොලකන් මේ ඉන්වෙස්ට් කරේ ෆෙන්නේ නූනි සරකාරොන් හුවදුව තොලගේ බේනු හුවදුව තොලගේ රයිතුම් බේනුවා කංකම් ෆුරියම කුරුමට්ටක එක මේ හේද කරේ ෆෙන්නේ එහෙම මිසවබට්ටකවස් අලගොණ මෙන් එබ ජෙහෙ රයිස් යාමීනන් ආයකේ බුණ දෙවන දවරක ඉන්තිහාබ කුරුම දෙම්මෙ මිතාගේ වාහකුල් දෙක්කේ බේෆල අවස් විදාළු වෙජ්ජේ රයිතුම් බේනුවා ජුවානුම් බේනුවා තෆාතු එතන් එත කන්තත්තකේ රයිස් යාමීන් කොද්දෙවාෆිය ಜುವಾನುಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ನುಸ್ ದಕ್ಕಾನ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಜುವಾನುನ್ನ ಟಕಾ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೇನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವೆರಿಯಕು ವೌದೆ ನುವೆ ತಿಬೇಫುಳುಂ ಬಲ್ಲವ ರೈಸ್ ನಶೀದುಸ್ ಮೀ ನೂನಿಯಾಮು ಗಾಸಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವೆಸ್ ದೇಹಾಸ್ ತೇರವನೆ ಹರುಗ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬ ಕುರಿಮೆತಿ ದೆವ್ವಿಯೆ ಎನ್ನಮ ಜುವಾನುಂಗೆ ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕವ ಜುವಾನುಂಗೆ ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕವ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹುರಿ ಮಸ್ಸೆರತಕು ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕವ ಸಿಯಾಸಿ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕೆವಿ එකමක රයිස් ජුම්හූරියා එදුවහුස් විදාළුවේ තිමම් මණික්ෆාන් මිදක්කවනි කි සියාසි වාහකේ නූනේ තිමම් මණික්ෆාන් කුරුමති දවවනි වාදවරි සියාසි ෆරායතකකයි නූනේ තිමම් මණික්ෆාන් කුරුමති ෆුල් මිදවවනි අලුගොණු මෙන්ගේ රාරසුග හුරි මස්සරතකයි අලුගොණු මෙන්ගේ හුරි මස්සරතකයි අලුගොණු මෙන් රාරසුග බාන්දරුතන් හුරි නෙහෙදි හලාකුව වීරානාවෙප හෙල්ත් සෙන්ටර් තකුග හුරි අබාතුර ෆිදුමෙන් නැති ඒතම් වීරානාව දූකොල්ලෙප හුරි හාරශෙග්ගස් එහෙම මිහිර කන්තත්තන් අලුගොන් මෙන්න ෆුද්දේතෝ රයිස් යාමීන් මසකෙක් ෆුල් කුරවමුන් ගෙන්දෙවි එහෙම එකමට්ටක අලුගොන් මෙන් දෙහාස් තේරවන හරස් රයිස් යාමීන් හෝම්වගේ මසකෙක් කුරවි මිදෙන්නවි සවබතකට්ටක මිදෙන්නවි ප්‍රින්සිපල්ස්ත රයිස් යාමීන් ගෙන්ගුළුවානකම අලුගොන් මෙන්න ලෆා කුරවෙති ඒරු එහෙනම මියදු අලුගොන් මෙන්න යගින් එබවේ මිදෙන්නවි කංකන් රයිස් යාමීන් කුරවවානකම තිබේෆුන් හන්වෆුල් හුන්නානේ අලුගොන් මෙන් හුවදු අතොලුගේ එතන් රෂෙග්ගා හෙල්ත් සෙන්ටර් තන් හෙල්ත් පෝස්ට් තන් hospital ta air huri halat miharo ehento air algon men mi rarrasha rais yamin diama air dekki penadol gule nudibe wahaka kom wahaken heti dakkani eha penadol gule libegen adadi badare miye emme bodu kamaki air going halatun e penadol gule libun emme bodu kamaki enemes miyadu divehine nudakkane wahake penadol gule wahake vis nudakkane futsal danduge wahake vis nudakkane evur bodati wahaka bodati bridge eluma binhikuma airport elum mi algon men divehi midakka wahakeki maneki divehinge miyaduge visnumuge femmaru matikoddevi veriyaki raisu jumhuriya ehemwima mi sawabattakaves algon men eba jehenonto rais yamin dewan dawrake intihabu kura algon men rarrashuge rayitu mige kuriga visnakame nune rarrashuge magutaguge tharu elumaki rarrashuge bay rarrashuge narudama nizam gaim kurumake algon men dannakame vesnun algon men naka nues kerene wahake dakkam ves ei waki bodati rarrashuge nuniyamu ma dega onnen jehe kamen ei ehema ekan e mihuriha kame badal kure kogge koddin veriyaki hagigatuge rais yamin mihen kitame kame ves algon men dannawadan mi keridan ei tafas hisabtakuga nuniyamu mi vetudiya kuru maasi algon men fennan huri hagigetta ehnamas algon men viga visnaden jehe hama tankole rais yamin dewana furtama dawran intihaba kurimet levi hisabum feshigen emanik faanuga aburu fulu khati levuma taka tafatu etak masaketake kuravi raitunga majlihuge terenna adi ehen hisabu takum ves emasake kuravigen diyatan tibefulna fennan ehnamas miga visnaden je kamaki mige evves hagigaten oik kamen nun ehema rais yamin ege natijage gotun dewan furtama dehas terwana haruga raitunge furihima agulabiyatakum me hama rais yaminuge ವಾಕ್ಫುಳಂ ವಿದಾಳುವಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯಂ ಹಮ ಸಾಳಿಕೊಂಗ ಎಂಡಿಪಿ ಬದಿಕೊಲ್ಲ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ವೆರಿಕಮಂಗೈ ಮಿದನ್ನವಿ ಸಬಬತಕ ಹುರೆ ಎಹಮ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಅಬುರ್ಫುಳು ಖತಿಲೆವು ಮಟ್ಟಕ ಎಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆ ನೂನಿಯಾಮುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಬುರು ಖತಿಲೆವು ಮಟ್ಟಕ ಎಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆ ತಂ ಎಬೆಫುಳಂ ಮಿಯದುಸ್ ಕುರವಾನೆ ತಿಬೆಫುಳಂ ಬಲ್ಲವ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ರನಿನ್ ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹೀಮಾ ಎಬೆಫುಳಂ ಗೋವಾ ಹಾಸರುತ edakka wahaka evve sagigatume wahakata kennum enos miedu dr shahim ebefulunge podium annone ebefulunge haruge ebefulunna ekko guliwadam fenama mulin ehem wahake dakkane mulin ehem wahake dakkane ekamoko ppm ga alugonu menge asastaken ebohuri e asasaki mieduko alugonu menna dr shahim wani iyes dr shahim begota miedu alugonu menna wani hama dr shahim sheikh imran ves miedu alugonu menna hama miedu alugonu menna ei sheikh imran eka ebefulna ehne nu ebefulna guli wada gatima sheikh imran wani ebefulna fiyajhi wada gatima den komme sehem wahake dakkane ehma tibeful mikan kama mi visna wada hama mi kure me riyasi intihabuga hama ekani taraggige kankama ka nom visnan jeheni ki
MDP ge midennevi kankan dohali kankan geto hama midennevi dohali kankan ebeflunge faratun takuraruko fennamun daane mintihabuge baki demahenga dos mioti demenga dos terega adi lakka gina kankan ebeflunge faratun fenigen daane rais ge wahak pultuko wara gina vidaluwane ebeflunge hama ekani beenumaki mi verikan kurume hama ekani verikan kurume ebefun indikol farayattan haasukon algonu menna raitunna indikologe miuleni ebefulunge verikan hodumattaka ituru evves kame mifaharuge riyasi intihabu mioti bomati wefa ekamok ebefulun candidate ves miharu dakkafi ehnames raitunnattaka koddene magina kantattaken ebefulunge manifesto takaku nei adi manifesto en nerefa huri kantattaka kiwes ekankan nukurwene kamuga mujarribu kankan ei මිසාදක දන්නවාකම වෙජ්ජියාමු මාබඬු මේහුන්න හමස්දෝග චුට්ටි දේවාහක එබොයි හමස්දෝග චුට්ටි දේවාහක එබොයි හම එයා විදිගෙන් පිරිමිහාය මි අනෙන් එම්මස්දෝග චුට්ටි දේවාහක එබොයි කණ්ඩේලිගෙන් නුකුර වේන මිකම බල්ලෝ අලගොණු චැලෙන්ජ් කොෆ මිදන නුකුර වේන මිකම මිකාද කංකං අලගොණු මෙන්න දක්කා නනා හුවෆෙන්ත නුකුර වේන කහද වාහකතන් අලගොණු මෙන්න දක්කාගෙන් මිවේෆලුම් දෙහාස් අවවන හරුග මුලි රාජ්‍යයේ හාසකෝ ජුවාන් යූත් ක්‍රවුඩ් බදල්කෝ එබේෆුන් එකන් කාමියාබ කුරි එහෙනම දෙහාස් අවවන ආහාරුග මිබේෆුන්න වෙරිකන් ලිබුනීම අල්ගොන් මෙන් එබජේ මිබේෆුන් වෙරිකන් තා කුරි කිනතෝ බදාද එහෙම දෙහාස් අවවන ආහාරුන් ෆෙෂිකෙන් මියා මුද්දතුග එබේෆුන්න වෙරිකන් කුරි ලිබුණු මුද්දතුග අල්ගොන් මෙන්න කන්නේ කම කන්තත්තක කොද්දීෆයි එබේෆුන් එදෙක්කෙවි එව්වස් වාහකෙන් එව්වස් වවුදෙන් එබේෆුන්න ෆුදුනුතෝ නුෆුදේ යගීනුවස් අල්ගොන් එගේ ekkamen eboy algondu nisbaiwa daayirage tinrashuga nonnan ekkamevves koffa ebefulunge verikam go nonnan ekkamevves koffa allah iradu fula ekko miharu satarusteka million rupiya gaykura adedaka daayirage rarashuga masaketaka kuravigen edani ehnos mige kurige ekantattake enne dem algon men dawlatuge rasmi hisabtaka bada daayiruga eba hure mi war ginan huwadotuluge rarashuga newborn konai hedikaman eboy දිවි දවලතුගේ රස්මී හිසාබතකුග ෆෙන්නන් එබහුරි එකමක ඒගේ කෝනරෙ තිබෙෆුන්නක නුෆෙන්න රරර තිබෙෆුන් වඩා බල්ලව නුහුන්නනේ කෝනරෙ එකමක ඒගේ කොම්මෙ රෂකන් 1.4 මිලියන රුපියා 5 මිලියන රුපියා හරදු කොෆයෝති අක අලගොන් මෙන්නක නුෆෙනේ තන්තනේ එහෙම් වීම අලගොන් මෙන් දෙහාස් අශාර වන හරුග අද මිය හරුග මිබෙවෙ රියාසි ඉන්තිහාබා අලගොන් මෙන් විස්නාදෙන් එබජෙහෙ කී වෙගෙන්තෝ අලගොන් මෙන් රයිස් යාමීන පීපීම වෝට් දෙ මිජෙහෙනි ei sababaki midennevi faraattaka verikan libuniruga verikan kuri kinekkan alunne meti fenna midihas ashen no eruga rangalu eruga verikam mi befulne nukuravva ehma neengena ta me mehum verikan kuran gotevves ekamako mihar emi ebefulunna verikan kuran libunu muddatuge terege ebefulun verikan kurevvi kinekkan mieti saaf ko fenna ehma mi algon men visnaden je kantattaka ki den algondu wahakama digukuraka ves netin namaves algondu hama tibefunnan hama handan kolle den me beenumwa detin kamen eboy ekkamaki algondu men mi nukunnani wara bodu kamaka algondu menge minivan kamaves gulifoi kamaka algondu men hama mi kurimatlani algondu men atu mi intiyabu nakamyabu vejje nama irad kuravia kamyabu wan ehnames nakamyabu vejje nama algondu menge minivan kaman ekam gisabum buru aran tibefun ballo minivan kam kan algon men atum biwegen diyama noni ege foni meru kamen algon men hisas nukurawene algon menge muskuli muna ule එහෙම මේ algon men ebaje mi kantattaka deterege visna den miwaruge bodu campaign kuriya daaruga algon menge terege hunnan hiyal tafatu unta e hiyal tafatu untan kiba koffa algon men mi gaumi kame gotuga algon men nukunnan ebaje haasako huwadwatuluge raitun eba nukunnan jehe gaumi kamege gotuga mikan dekigen algon menge huri personal kantattake vejjiyamu ekam kan FRI koffa rais yamin devana dawraka intihab kurumattaka ei algon menge konduga elifai miedo ei gaumi wajibe e wajib algon men konduga eluni algon menge nen indikol farayattake hagigatuga zimmadaru indikol farayattake algon menge rajyaku nei algon menna duttura kura algon men khan nede indikol farayattake migawumuga mitibi එහෙම එකමට්ටක එෆරාත්තක ෆුර්සතු නුදිනුම අලුගොන් මෙන් න වරබොඩු දවරෙන් අදා කුර විදාන හාසකෝ හුවදොතොලුගේ රයිතුන්ගේ රයිතුන්නකි වර ඉල්මි ගාබිල් වර ගින දායරාතකුගේ මිසරුකාරුගේ මසකේ කුරවමුන් ගෙන්දවා එතකින් එතකේ ෆරාත්තෙන් එබ තිබ්බෙවි
එහෙම හුවදු අතොළුගේ රයිතුන්න මිකමුග වර බොඩු දවරෙන් අදා කුරවෙන්නේ එහෙම අලුගොණු මෙන්න එකීග ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ ತಾಯ್ದು ಕುರವುಮ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ದವನ ದವರಕ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಅತುಕುರಿ ಒಳಾದ ಇತುರು ಗಿಯರೆಗ್ಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಸಕೆ ಕುರನ್ ಜೆಹೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ತಿಗ್ಲಾಲು ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಾಯವೆಗೆಂ ವಾ ದೀನ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ದೀನ ನಸ್ರು ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಇತುರ ಮಸಕೆ ಕೊ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹುರಿ ಮಸೆತ ದುರು ಕೊಫ ಮಿಕಂಕಮಾಗೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯಾ ಅಲ್ಗೊಮಿನ್ನ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮಾಂಗಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಂಬರ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅದೇ ಅಳಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಕೌಮಿಯತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಸಾಸಕಿ ನೋತ ಬಹಾಯಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂ ಕಶವರು ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ್ ಕಂ ಕಶವರು ಮಿಕಂ ಕಂ ಫುರಿಯಮ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗುಣ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ನೆಂಗೆವಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಗ್ ಅಳಗುಣ ದೇಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹೀಮ್ ರಾಣಿ ಮೇಟಕ ನೆಂಗೆವು ಮಕ್ಕಿ ಅದೇ ಅಳಗುಣ ಮೆಂಗ್ ಅಳಗುಣ ಇತು ವೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಮೇ ಹಮ ಇದ್ದತೆರಿ ಮೆಂಬರುಗೆ ngozge iznaykom ituru kollana ada awmen zuwanuna warbodu wawden ebe fulum bewdagene ngetom e wawda ki kobato ad dirakanula maja kurumuga wawd ei awmen mennan beenun gotaka bowegen abadu debandi hawe tibe kahala halategga tibumuga wawdu nuwata talane kudin kolege gotuga algon beenun hifumuga wawdu mikan kama dekolu hadan algon mambe fanna adi kudibodu emmen beenu mi abe jehe mi faharu rais yamin adi dr shahim intikhabu kuran den algon mena mukhatab ko wahf fur dakwani wara zuwan be fule ei aishat shimya muhammad बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्द होरी आलम तक गेवेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला या सलवाता सलाम लेवुं एदि दुआ कुरानी मी उम्मत के साहिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदि मी सलवाता सलाम गाय कलेगे फान गे इतर आदुन्ना मितुर सहाबीन शामिल कुरान रईस यामीन के सियासी बैवरिया डॉक्टर अब्दुल्लाह शहीम वजीरुं दायरागे हालत एम्मे गातुं बल्लवा दायरागे मेंबरुं मालेगे तिब्बेवि होदु अतोळुगे एम्मेहा बेफुಳುಂ अदि दुरागातुं मिजसा बल्लवमुं अदि अडोसमुं गेंदवा एम्मेहा बेफुಳುಂ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु अळुगड मीरे वाहक दक्कं बेणु वणि हुवदु बहुरुवैं एई अळुगडकि हुवदु अतोळ निस्बೆವ್ವಾ जुआनकवाति मती तौलीम हासिल केरमुं येन जुआनेग हैसियतुम मिकल फेनमुं येन तरग्गी तकब्बले फे कुरिय ओत फस फहा आहार तेरे अस रईस यामिन वेरुकमुगे हुट्टी फे मियट्टें गिन कंतति फेनन्ने कमा एबु एव्यस शक्क होत कमानु කොම්මි දායිරාක බෙලියස් දුවානුන්න තවලීමි ෆුරුසත දෙන්න එතක ස්කෝලාශිප් තකක රයිස් යාමින් සරුකාරු වෙන්නු හොවේදී ෆේ හම එගත ඩොක්ටරි කමක කෝස්තක් කහලේ කෝස්ත රාද්දෙන් හෙදුමුග ෆුරුසත ලැබුමක්කු දුවානුන්න තවලීමි ගොතුන් ලැබුණ වර බොඩ හිව්වරක දුවානුන්නක හිතුගයි ಕುಳಿವರ ಒಣ್ಣ ರೂಹ ಆಲಾ ಕೊಟ ಕುರಿವಳುಗ ರೂಹ ದಮಹಟ್ಟನ್ ಎತಕ ಫುಟ್ಸ ದಟ್ಟಕಾಯ್ ಬಶಿ ಕೊಟ್ಟಕಾಯ್ ಅದಿ ಒಲಿ ಕೊಟ್ಟಕ ವಿವದ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತ ಕುಳಿವರುಗ ದಾಯಿರಾಯಿಂಗಸ್ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗ ಸರುಕಾರು ವಣಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ಸರುಕಾರು ವೆನ್ನು ಕೊದ್ದಿಫೆ ವಿಫದ ಕಂತತ್ತಗಕ್ಕು ಜುವಾನು ಬಲೆಗನ್ನ ಅಜೇನ ಕಂತತಿ मिहिदस वजीफा नुले बिंगते एतक बाइकन्न मिसरुकारुं वेन्नु वजीफा होए दीफे अदि जुआन व्यापारी वेरीन उफेद्दुमुग गोतुं SME लुई लोन नमुगे जुआनुन्नट व्यापारी केरुमुग केरन लोन लेबन्ने गोत वेन्नु हदे दीफे मि तरग्गी गवाहका कु केदकिं वरक अध्यक्यस निमन्ने वाहकतक हनु
ಹುವದ ಅತಳು ರೈತುನ್ನಕ್ಕು ಮಸ್ವೆರಿ ಕಮ ಮರದಿನ ಮೀಹನ್ನ ವೆನೆಹೆದಿ ಮಸ್ವೆರಿನ ಫಸೇಹ ಕೆರುಮುಗ ಗೊತುಂ ಹುವದ ಅತಳು ಎತ್ತಗ ರಟಕು ವೆನ್ನು ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓಡೇ ದೀಫೆ ಮೀಬು ಮಸ್ವೆರಿನ ಲೆಬೀಗಂಗೆ ವರಬ್ಬೊಡ ಫಸೇಹಕ ಹುವದು ಅತೊಳ ಬಲನ ವೇಲೆ ಮಿಕಾಲೆ ರೈತುಂ ಬೇಣುವೆನ ಕೆತಗಿನ್ ಕಮಕಸ್ ವೆನ್ನು ಕೊದ್ದೀಫೆ ಎಕೊತ ಬಲನ ವೇಲೆ ಅಹನ ಅತೊಳು ಕೊಡೆ ಬದರ ಹದೈ ಮಿಮಹು ಎತ್ತಿರಿ ಹುಗೈ ನಿಮ್ಮ ಹೊಳುವನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೆಫೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಯೆ ರಹಟ ರರ್ರಟು ಕೇವನ್ನ ತಿಬನ ಕುದ್ದುನ್ನ ಲಾರಿ ಫೊಣುಮಕ್ಕು ಗೆಮನ ಹುಟ್ಟೆ ರೈತುನ್ನ ಬೆಫೆವತ ವರಬ್ಬೊಡ ಉದಗುಲಕ ಏಕಮಕು ಮಿಕಲ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನುಗ ಸರುಕಾರುಗೆ ಗೆಮನ ಹುಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೋ ATM ಕೋಡೆ ದೀಫೆ ಹಮ ಎಗೊತಟ ದತರ ಕೆರನ್ನ ಫಸೇಹ ಕೆರುಮುಗ ಗೊತುಂ ಮಾವಾರಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಯ್ಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಮು එහෙන් වීමේ මිකන්ත තගක්කු රයිස් යාමීන ශුකුරු හග්ගු කන්තති ශුකුරියා රයිස් යාමීන් ಜುವಾನೆಗ್ಗ ಹೈಸಿಯತುಂ ಹೋದತೊಳು ಜುವಾನುನ್ನ ಬೊಣಲಂ ಬೇಣು ವೆನ್ನು ಮಿಫದ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನಾಹು ದೆನ್ನೆ ದೇವನ ರೈಸಕುನ್ ನುಲೆವನ್ನೆಕಂ ಎಹೆಂವೀಮೆ ಕುರಿಯ ಓತ ಫಹಾಹರ ತೆರೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನು ಹುವನ್ನ ಎಮ್ಮನ ಮಸಕ್ಕದ ಕೆರಮ ಹಿಗ ಅಹನೆ ಎಮ್ಮನ ಮಿಕೆರಂ ಮಸಕ್ಕದುಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬರಕಾಲ್ ಲೆವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕೆರಂ अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ಹಕ್ಕು ಲೊಲ ಫೆನ್ನ ಹಕ್ಕು ಕಂಫತುಂ ಇವೆ ಅದಿ ಹಕ್ಕ ಮೆದುಗ ವಿಸ್ನ ಕಂಹಿಂಗ ಗೊಯ್ ದೆನೆಗನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಜುವಾನಕ ಎತಂತಂ ಫೆನ್ನಾನ ಮೀ ಒಳುವಾಲೆ ವೆನೆ ಕಮೆ ನೂಂ ಹಾಲಿಫ್ ತುರಾಕುಣು ಫೆಜಿಗಿನ್ ಚೀನು ಗಮ ದೇತಿರೇಗ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ರಟಕ ಬಲಾಲಿಯಸ್ ತರಕ್ತಯಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾನ ಆದೆ ಏಕಂಕಂ ಇತುರ ಫೂರಿ ಹಮ ಕುರೆವು ಮಟ್ಟಕ ತಿಯ ಲೊಬ್ಬೆತೆ ರೈಯತುಂ ಮಿಯದು ರೈಸ್ ಯಾಮಿನದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹೀಮು ಮಿ ಇಂತಿಖಾಬುಗ ವೋಟು ದೆವ್ವಾ ಆದೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ದೇವನ ದೌರಕಂ ಹೊವ್ವೆಮ ಕುರೆವು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಸಕತೆ ಕುರೆವು ಮಾಳುಗುಂಡು ಗೋವಾಲ ಅಳುಗುಂಡು ಮಿನ ಮುಖಾತಬ್ ಕೊ ದೆಂವಾ ಹಕ್ಫು ದಕ್ಕವಾಣಿ ಫಸಾಹತೆರಿ ಬೇಫುಳೆ ಆದೆ ಅಳುಗುಂಡು ಮೆಂಗೆ ಗೆಮರ್ ಫುಶಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಮೆಂಬರು ಜಮೀಲ್ ಉಸ್ಮಾನ್ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गदकीरितवंत अल्लाह तबारक ताला हमदा शुक्र कुरम उम्मत का कुरबी साहिबा सलवाक्य में सलवात व इतुर कलेफानुगे मित्रु आरुना आदितु साम शामिल कुरम अळगोमेंगे पार्टीगे आदि कुरियंगे दौरुगे रनिंग मेट डॉक्टर शाहीम पडांति बेवे मिहा इज्जतरिन एमपिन आदि दुरागातु मिरे मिजासा बल्लोमु आदि अडोसमुगेंदो मिहा बेफुलुं अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रईस यामिन अबदुवेस एफिलि कुरीगा हुन्नान बल्लो अति बेफुलुं रनिंग मेट विस्नारिकम गवियस मीग कुरीग जमील विस्नारिकम गयस अदीब विस्नारिकम गयस शहीम विस्नारिकम गयस यामीन मीग एफिलि कुरीग हुन्नान एई गौमट्टक मिनिवंक मट्टक गौमगे सियादतट्टक वांजे कोम्मे गुर्बानियग कोम्मे कमे कुरुमट्टक रईस यामीन हुन्नानी एफिलि कुरीग एहनमेस शहीम ग तफातकी अखुलागी ए तिक्के मीग तेरगोन्नान आद रईस विदालवनी मिराज्यग मिनिवंकम इस्तिक्लाल गौमिय देमेहट्टु मट्टक रईस यामीनुगे मी अन्न दौरुगा मिनिवंकम इस्तिक्लाल देमेहट्टुक माविगुंबा इस्लाम दीनुगे कंतत तंफीज को कुरियगे दु मट्टक वरुगद दीनी इल्मरिये फहतुग हुन्नंग बिजे अळगोन कौंसिल मेंबर का बाती एमनि फानु वर तफसील को कौंसिल गे विदालवी वाहतुगे खुलासा की एबनि फानुगे तरगीग मशरू कुरिय दायरु मिगोमुगे मिनिवंकम इस्तिक्लाल अदि खासको माविगुंबा इस्लाम दीन दू कोल्लेवेने हम एम्मे पुकेबस दुको नुलान इकटक वरुगद बावरिय को बेनुबे एम डॉक्टर शाहीमकी मिकम एम्मे गाबिले बेफ्ला अगन दन्नवानी मी हुरिहा मसकता अगमे कुरिय दायरुग तिबेफुन गबुल कुरबा रईस यामिनुगे मि सियासत निमिग गन्नेरुग खासको बि फसहारुग सियासत निमिग गन्नेरुग एमडीपी गे मैनिफेस्टो य एमि हुन्न उदगुवि एकमकी अदि एमिहुगे तेरेग बाबावें उफदि एमडीपी तेरें बयकु नोकोमे पार्टी उफदन्नि साबकी साबे नेतियनु मैनिफेस्टो ग मशवरा कुरमु दियरुग वाह देखि एमिहुगे वेरिकमेग बुरिजंग हदाने कीन हेजे फंसिस बुरि इमारतन हदाने कीन हेजे
මේ හදම් මන්න එයාපෝට් එක හදාන කියන හිජේ නෝනි රයිස් මිත ෆට්ටාහුරි තරගිය මෂරූතක හදාන කියන හිජේ ආද මේ මස්සල උපෙදිගෙන් ගොස් මේ MDP බෑබෑවෙන් MDP තෙරෙන් ඉතුරු පාටි වුජූදගේ නොමට්ටක මසකුර මෙනන අලුගන් දන්නවානි MDP වෙරිකමගේ තෙරේග මහාජර්රාෆුන් දානි හුයිෆිලන නගාෂ මහාජර්රාෆුන් දානි හුයිෆිලන නගාෂේ මිරාජ්ජේග බින්හික්කා මන්සරේ MDP වෙරිකම තෙරේග නුෆෙන්නාන අලුගන් මෙන්න මේ ෆෙන්නින් අන්න තෙවබෝට් STM ගෙන තෙවබෝට් උන් දානි එලිගලෂේ දානි පරුමහාෂේ දානි ඉතුරු කමේ තරගියක නුකර වෙන්නේ පන්සිස්බුරිග ඉමාරාතුගේ එම්ම කුඩ මිනුම් එතනුක හිරෆුස් වලා සාෆ් කරාෆස් MDP බෙරිකමක තරග නේගෙන ආදි මේ එයාප අලුග මෙන්න වෙන්නන්න බුරිජ බලාලි කබ්ග වේස් බුරිජ අනානගතා බුරිජ ටෙක්නොලොජියා බුරිජ කන්තද කුරිය ගෙන්දානගත නේගුණ බයක බුරිජුගේ එම්ම කුඩ මිනුම් මේන්ටේනන්ස් බලහට්ටානේ කීන හිජේ එම්ම කුඩ මිනුම් මේ මේන්ටේනන්ස් බලහට්ටාන ගොතුගේ විස්නුමා ෆිකුරේ නුන්නාන එහෙම අලුගණු මිරේ මිටිවියවස් අදි මිටිවියවස් දන්න බෙරවාහකකි ඉන්තිඛාබ අලුමෙන් කුරිමතිලා ගන්නේරුග රයිස් යාමෙන්ග තරගේ මෂූ රයිතුනා හැම ෆෝර්කොදිරුග ඔළුවානු ලාෂේ මිරාජ්ජේ එතම් මිතාග මියද රයිසු ජම්හූරියා වඩා ගන්නවා කොම්මෙ රෂකුන් එමනි ෆාන අන්න හුණ තරුහීබ්ත එමනි ෆානටක රයිතුන් ෆදිෆා ෂූර්ත මියද අලුමෙන් යගින්බේ මිරාජ්ජේ ඉතුරු වෙරිකම එමනි ෆාන බේන් මිරාජ්ජිතුන් බේනුම් වා කම්ගේ පුරිහා හැකිතක අලුමෙන් ෆෙනේ එහෙම මිටිවිම සති මිටිවිම්බස් වාහක දක්වාර මවුලුමා ගෙනස් තේරුග වරම් මුහිම්ම කමේ මිෆද මවුලුමා තර යුතුන ෆෝර්කොදුම මේ জিম্মাයේ ලානු අසාසින් අදි ખાસක අබියද අලුමෙන් මීඩියාගේ රෝද දාකම් දාරු අලුමෙන් පේජ් ලීඩව තකුරාරක විදාලුවාන මේ මුහිම්ම জিম্මා තකෙන් අලුමෙන් සිටින් රූම් තහුග අලුමෙන් ආයිලායකෝ අලුමෙන් දරින්නායකෝ තිබෙගෙන් බදන් කෙරේ මන්සර් තකේ රයිතු මජිස්තරෙන් දෙක්කුමට්ටක රයිතු බේනුමි ඒ මන්සර් දෙක්කුමට්ටක රයිතු මජ්ලිහුගේ අලුමෙන් ගෙනසුරි බදත ගෙනසුනාන මීඩියා ගානුන බස් ගෙනසුරි බදත ගෙනසුනාන මිහෙවෙගේ රයිතුන බේනුමනි හගීගී මවුලුමාත් රයිතුන බගුත නැතේ රරහ ගොස් බන්දරු හදාගේ බලාක මිනිස්ට්‍රි තකේ බද මි එක එක ලියුන්තන් හාවාක मी मीडिया तहोगे खास को मी मीडिया तहोगे पब्लिक मीडिया तहोगे आदि प्राइवेट मीडिया तहोगे जिम्मा गई मी मालूमात रहितुना हम फोर को दिन मके मी राज्यगा खास को हुवदा तो रहितु नन्न मेरुवाह के अळगो बेन बियदु राज्य जित रइसु जमहूरिया मावरल यापट वाह अळगो वरगे दक्कं एवा दक्कादी बे बेहण उदगु वसवान एनमस इयनु कुरीदो अळगो बेंबी दुइसत एत जुवान नायको सीधा मावरल गोस मसकत बलाफ 26 गडीरु मसक कुरियदने अळगो मे मावरल गो वाह रइसु जमहूरिया දෙන්න විරුග එබැනි ෆාන විදාළුවි හොදන්තොල්ග බේනුමණිකි එම්මෙ තින් යාපෝට් එනුඩේ අදි ඉතුරු යාපෝට් අන්දන් ජේන ඉතුරු යාපෝට් අන්දන් ජේන අගො මෙදනම ෆවුග මියද අගො මෙන මාලු මාලිෆ ගොතුග ෆරස් මාතෝඩාග ඉතුරු යාපෝට් එරුමට්ටක එමස්ක දනි කුරිය එම රයිස්ගේ හොදන්තොල්ග රයිතුන්නා දේතරේග එබැනි ෆානුග තසබ්බර හොරි මින්බරු අල්ගො මෙන බර සාෆ් ක බෙන්ගේ එබැනි ෆානුග තසබ්බර කි රාජ්‍ය මි තරගී මෂූ කුරිය දායරුග සීදා හොදන්තොලුන් සීදා අඩ්ඩුන්තොලුන් යුරප දෙවෙන් ජේන सीधा अड्डों तलुं यूरोप देवेंजेर එහෙන් වීම අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එමනික් ෆානු ගාම් කොෆෙයොති මිය දල්ගො මෙනම් බිෆෙනිග අන්නඩි මාලේ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් නුනි වෙලානා ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් 1.5 මිලියන් පැසෙන්ජරුන් හම් මිලියන් පැසෙන්ජරුන බදකුරමනම් මි හම් මිලියන් පැසෙන්ජරුන් අන්නානි කොන්තාකත්තු මි හොදන් තොලන්න පැසෙන්ජරුන් මි අඩ්ඩොන් තොලන්න පැසෙන්ජරුන් මි අලිෆතොල් දා පැසෙන්ජරුන් මි ෆාෆතොල් දා පැසෙන්ජරුන් එහෙම අල්ගොන් මේ මියදු ડોક્ટર ශාහිමායක මසක මිකුරණකි හැමේකනි හොදු අන්තොල්ග රජිතක වාතිකනු එමනික් ෆානකි කම ගාබි අහුලා රංගලු रईस यामिना को मी वेरिकन दिफा कुरमट्टका रजितुन दिफा कुरमट्टका मा बेगंबा इस्लाम दीन दिफा पट्टका साबित कमाय को हुन्नान बेफलकवाती ए थिकी अगोमेन शाहीम गे फेन्नने ए एहम नायब सुन्ना होरे तफातकी हम एहम में अगोम में रईस के तफातकी कुरियन ए फिलियन नाने ए जहां जे कोम्मे दड़ी वाले जहां जे फिजिंग ए मिगोम गे मिनिमम कमट्टका मिगोम गे गानुन तंफिस कुरमट्टका मिगोम गे शरी निजाम गाम कुरमट्टका मिगोम गे इस्तिक्लाल देमहटु मट्टका मसे कुरुम बेरुग फरातकुं मेद अगोम में फेरिगे मेननी दिवि राज्य गे वेरिकम बेनु बेगम बयको वेरिकम बेनु बेगम बयको कोन अगोम में माय बेगम बा इस्लाम दीना अगोम में आदकादे अगोम में सगाफे कोडल्लागे यूरोप गे गवम तकुन डो टू डो जहां गे दनी वेरिकम होदु मियतुगा मी वरबडु गोहे मी बरबड़ गोहे मिगोम गे रजितुन टका कुरवे बरबड़ बे इंसाफे अल्गो मेन फेरिगन दिए नोन हसडस के फान गे दौरुगा राज्य गे वेरिकम होदु मटका एतफहारगो देफहारो तिंपहार पोर्चुगीज होरवागा मसे कुरियन एमनि फान एरुगा मसे कुरी दिवहि राज्य गे माय बेगवा इस्लाम दिन दू कोल्ला यहूदी अंगनका कावेन कोगे इंडिया गोवा गे होरगन कुरि मंजर मिय दल्गो मेम फेननी माय बेग इस्लाम दिन नमुगा दिवसका कावेन को नमुगा दिवहि राज्य नमुगा बेर गोम त गोस बेर गोम तौगा अल्गो मेन मी राज्य गे इस्लाम दिन मिकाल मटका मसे कुरम दा मंजर मी वर दति वर उंदगु अल्गो मेन गबुल कुरिंजे मंजर दादी हक दु अल्गो मेन मीन वी लीडर आको अल्गो मेन पैजी ग्रुप के निहान आको अल्गो मेन यूरोप दातुर कुरि
algo mena ferigandi Geneva algo men kuri baddam tawg teregas mi dennabi mihum divehi bahun liefa hunna translate kofa mi ma kuriga ek manzarta video audio tan hadagen ber gom taka mi fono mi mirajjega miharuga halate nu mirajjega miharu biti divehi naki mirajjega komme rashegol divehi naki taragi benuwa mihum tawlimi nizam benuwa mihum futsal kulam benuwa zwanum tibi mirajjega iksodi khandatawga taragi kulmatta benuwa mihum airport ta hadam benuwa mihum adi egi tura paturi kama sinat go teren tourism gaam kulmatta ka mase kulanda benum algomenge sikhi nizam taragi kulmatta ka benuwa mihum daadi heka do rajjega bifari wedi heart attack jehigen IGMH hospital e ratuge ebohuri faisa meru gam tawga khardu quran faisa bori flight aginnan faisa sabori jarumanu doctor unga team ge nan faisa saburi ekamok era furan salama kulmatta ka ena liburi barabar 10 minute ama masakka nuko runga vijja kamanya enaga 10 minute terega enaga masakka nufettija kamanya enaga furan salama nuwana kamuga doctor enge ehnames miyada algomena ferigendi midannavi aailaga midanne beflaves irat korabiya rais yamen ge mizamatuga IGMH gaam ko for cardiac center uga surgery koravi paseha kamaya ko ulamunda manzar मी दिवे रजितो मेरे खदत के हमें कर इंडिया आदि कार्य वटर गांव तक बलारी कमगस अलगो में आतुं आहार को $10 million बे खादा कुरवे मेडिकल खंदत होगोतुगा मी मिदने फैसा की रिसोर्ट गाम कुरेन फैसा एम राइस गामेन ग मी दुर्विश्रम आयको मी कुरे मसकतुगा अलगो में फेनिगे मेननी मिराज तरगीग मी कुरिन बेरियको बदाफने हुरिया आदि मायका बेस अलगो में मसे कुरमन मंजर इराद करबिया अलगो में देहास अशार नगानी खास को होदन तो रहितु नगानी rais yamin parabboda agulebet kaako miga kurin duha ko jinte abega algo men unaga wara irad kurbiya mi khabuga rais yamin algo me wota dakkana algo men mire ferige menani gemena fashiga wara is befal ko mire PPM soy Quran khas ko MDP terega bara isko masay kuraba befla soy qurban e befla mi nabi Ibrahim Malik algol way mufratama se befla warabona marhaba danno ehma adi egi tor bes waragina zuwan algol men party agul gandana eh algol wahaga nimmadani irad kurbi algol mi kura masakatu ma Allah barakatuh dua kurum adi algol men mi kura masakata kamyab kamay ko dehas ashara kamyab ko rajye ge taragi ge misrab itura halwi kamay kuriya du may dua kurum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ವರ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ವರ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳೆ ತೆರೆಗ ಜೇಯುವ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಿ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಕೌಮು ಮಿಹಾರೋಯಿನ್ ಹಾಲತ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಕಂತತಕ ಅಳುಮೆ ನುವಿಸ್ನಾಫಿಯಂ ಅದಿ ಕರ್ದಾಸ್ ಕೊಳಗೊ ಜಹಾ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಗೆಗೆ ಸೌಮು ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಇಸ್ತೆಕುಲಾಲ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಾ ದಾನ ಕಮಗೊ ಬಿರು ಒಯ್ ಮಿಂಬರು ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಫಿಯವಳು ತೋಗೆ ವಾಹಕ ಅಡು ಇವೇನೆ ಎಗೊತುಂ ಫಹತ ಫಿಯವಳಿ ಅಳುವಮ ನುವತ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೋವಾಗೆನ್ ಹಕ್ಕು ನೂಂದಿಮಾಲ ಫಿಯವಳು ಅಳುವ ಮಸಕ ಕುರವಾಯಿರುಗ ಎ ಫಿಯವಳುಗ ನುಹಿಂಗವಮ ಹಿಂಗವಾಶೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಂಗಡಕ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ಅದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹೀಮ್ ಹೋಮಂ ತಿಮನ್ನಮೆಂ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹಟಕ ದಿವೆ ಕೌಮಟಕ ಮಸಕ ಕುರಾನಮೆ ಹಿತಾ ರೂಹಂ ಜಾನ ಮಾಲುಂ ಮಸಕ ಕುರಾನ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಳುವೆ ಅಳುವಮೆ ಹಿಂಗವಾಶೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಮಿ ಮಸಕನ್ ಹಮ ತೇವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರುಗ ಬೋಟ್ ಕರ್ದಾ ಹು ನಿಮ್ಮಾಲಮ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆದೆ ದೆಂ ಅಳುವಳು ಗೋವಾಲಾನಿ ವರ ಜುವಾಂಗ್ ಬೇಫ್ಳೆ ಆಯಿಷತ್ ರಯಾಹಿನ್ ಶರೀಫ್ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एम्मे हमसना हगोगे मणि आलम तक मतिवेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मि सलावत सलाम ग एकले फाणगे आलना साबु सलावत माफ करो चेंगे तो एम्मे हमसना हगोगे मणि आलम तक वेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलावत सलाम लेबंग दुआ करणे मी उम्मतगे रसूला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावत सलाम गे कले फाणगे आलना साबु शामिल करो रईस यामिन गे रनिंग मेट डॉक्टर मोहम्मद शाहीम गे देखंबलु पीजी लीडर निहान अरुण पार्टी गे इस्वेरिंग अरुण गे अतोड़ा निस्पेवा इज़ेतेरी मजलिस मेंबरों दुरा गातों मी जलसा बल्लो मंगेंदवा एम्मे हाँ बैवरिंग हुआ दो तोड़ोगे लोगों रायितों अरुण मेंगे तीन दो कैंपेन टीम गे एम्मे हाँ मेंबरों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू
algonda tinadu team ge faratun tinadu campaign team ge faratun wahage dekkuma fursat libunu algonda emme furtam mes marhaba danwala benu fulani rais yamin ge running mate kama Dr. Shahim gabul kurawuma goligen Dr. Shahim almen tinadu team ge faratun adi mitanunge mi barrier dan emme ha member ge faratun Dr. Shahim marhaba dannawa Dr. Shahim rais yamin ge dawat gabulu ko mikamunga algun menna baaruma ki algun menge team alli bigenda warabodu fale mi algun men huwa dotoluge emmiha rayitun edi tibikame Shahim kala befulako rais yamin ge running mate kama rais yamin na ekko maseki koran nukunna umaki algun men rais yamin nan adi Dr. Shahim ma yagin kan aruwan algun men mitibi tibefulna kama mi intihab ebburun kamyab koddevuma tinaduge emmihara yitunna huwada tolge emmihara yitu mitibi tibefulna eko algun men maseke kuramu midani ekama algun men hita ruhun mi maseke kurani 23 September 2018 ebburun kamyab kofa algun men mi beenum wa taragi algun men ge huwada tola algun men tinaduwa genes dinwa beenum wati algun me maalega dirule tinaduwa nisbeva teamu wara ginaguna maseketake koffin tinaduwa gosken tinadu befulna wahaka dakkagen ebefulunge ihusastan adu hafin dehas asharage mi intihabuga tinaduga rayitum beenu manikon kandattaketto ebefulna sarkaruga faratun kodden beenu manikon kandattake beluma tinaduge rayitum beenu mani miharu ebefulunge huri wara bodeti dreams take mihar ebefulun beenumani ki ekkala penadol guda hodane gotenno mihar beenumani algun menge airport international airport ekan hadan algun menge rattawga bridge alan algun menge international port en algun men rashuga hadan algun menge darinna rashuga tibegen doctor kan kiyumuge fursatu hoda me wara bodeti hofen take rais algun menna dannawani algun men ummid kurashe algun men hofen balashe hofen belime kamyab wani algun menna inge algun menge rais ki bodeti hofen tan algun menna kamyab koddeva befulekam rajyega mihatanaka fenifayenne migota taragi genes devwa raitum beenum wakantata migota koddevum gendawa ehen rais kurige raisun dannawani tige engineering ekan algun menna kannenge teka finance hodani kihinen heye ekam algun menna miharu fennani mi engineering danna mige finance hodanege ingilawwa maseke kura ekama gabilu amali gotun ekantatta algun menna dakkawum gendawa befule ehemi algun men beenum mani anekka vet mi taragi mi speed ga kuriyan oi fasaharu terega algun men tinadura yitunna libigendium mi kantattan algun menge tereng emme boda beenum mani algun menge anghenu taragi libunima ege emme hiffasehekan ege emme aramukan algun men beenuma emme fasehekan mi libigendani algun menge anghenunna gega tibigen algun menna maseke kurevena goivegen dana algun menge darinna algun men carry ge bati bagen kiyawade vena goivwane algun menge rashuga tibefa rajyen beruga gomtaka deve goivwane algun menge hofenta kamyabegen niyama ege emme foni miru kan libeni algun menge anghenunna almen tinadu algun menge anghenun brani timanna menna gabudu kureve timanna menna fene ye rais yamin genes devwa taragi miye timanna men beenu fulacheki timange eba tibbe firihenu mi taragi balanu ganna hajamnu kureve mihen eba tibbe ekamako timannage firi miha hen huttaka timannage vote rais yaminna yaginko timanna deename alun tinadu rayituna wara boda shukuru danna ebefulunge visnunge gotan horiti rais yamin koddevwa fori kantata tinaduga koddevwa fori kantatan alunde dannawa kanneti muli huwada atoluge hurihara yitonna muli rajyege hurihara yitonna tinaduga rais koddevwa fori taragige masekettan heri fenna muli rajyege rayitun gabul kure rais yamin tinaduwan haasako maseketake koddevwa fori kan rais yamin naki tinadu rayitun deke wara lobi fulwa befulekka
මිදිය 4 5 තෙරේග 1.2 මිලියන් රුපියාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඒරියා හැම එකනි තින දුව ගෙනස් දෙවවා 2 බිලියන් රුපියාගේ මුලි හුවද අතොල 3 බිලියන් රුපියාගේ එමෙම මේ අලුගොන් මෙන් බේණු මමි තරක් ගියේකි අලුගොන් මෙන්න කුරියන් ඔයි ෆස්සාරුග අදි දෙන් ඔයි ෆස්සාරුග වෙස් තිම්මන දවරක වෙස් අලුගොන් මෙන් රයිස් යාමින් හොම් බේණු ෆුලොනි මිහෙම් වෙගෙ නේතෝ අලුගොන් ගවාහක නිම්මල් මු කුරින් අලුගොන් මෙන්ගේ මසකතුක ශාමිල්වා තිනදුගේ කැම්පේන් ටීම අදි මි ටීම් මායක මසෙක්කේ කුරවා තිනදුගේ අලුගොන් මෙන්ගේ හුරිහාර ඊතුන්න වරන් හාස ශුකුරෙ දන්නවාද අදි අලුගොන් මෙන්න එම්මෙ ගාතුන් මි මසෙක්කේ බල්ලවා අලුගොන් මෙන්න එහි තෙරි වෙදෙව්වා අලුගොන් මෙන්න හිව්වර දෙව්වා අලුගොන් මෙන්ගේ මිහාරුගේ නෑබ්‍රයිස් ජිහාදන් අලුගොන් මෙ වර බොඩ ශුකුර දන්නවා අදි මේගේ ඉතුරුම් සරුකාරුගේ එම්මෙහා ඔෆිස් තකුන්නා එම්මෙහා මිනිස්ටරුන්නා අදි මොලි පාටි ඔෆිහුන් අලුගොන් මෙන්න අදි කැම්පේන් ඔෆිහුන් අලුගොන් මෙන්න ලිවෙමුන්දා එහි තෙරිකම එබ්බාල්ගොම්ම අලුගොන් මෙන් ශුකුර් දන්නවා අදි හාසක අලුගොන් මෙන්ගේ PG ලීඩර් නිහාණු අලුගොන් මෙන්න බට්ටවා ගායකම වෙස් අලුගොන් ශුකුර් දන්නවා අලුගොන්ගේ දුආයකි අලුගොන් මෙන් මි කුරා මසෙක්කේ මසකතුගේ බාචරික ලබ්වා මේ මසෙක්කතුගේ මයන් අල්ලාහ් වාගිෆුලා එක්ක කාමියාබ් කුරුන් इंशाअल्लाह अल्लाह में मी मासे के 23 सितंबर देहास अशारवाना दो एब्बुरुं कामयाब को रईस यामीन नादी डॉक्टर शाहीम इंतखाब किंदान अस्सलाम वालेकुम ebbe shakken ngade divi rajyege tarakki mi ausmin takaka geneste ve rais yamin emanik faanu gendevi tarakki rayitum badagen fikan demmega tibe fulna adoivigen ediyei divi rajyega tarikhuga ves insani embe bodu karisanwat emme hitaveri hadisataken irashege rayitum macha kurawunu rashuge ahuduveriege faratun awunu warabboda shukur dannavan tinadu befulunga shuru fula ade awunu mukhatab ko demwa ful dakwani faris matoda dairage member ade Ajatari member Hussein Muhammad Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuram. Mimata kaukura vi ma nabiya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam salawata salama barakatuh wa dua kuram. Misalawata salama barakatuh ga kalefan aluna sahab shamil kuraba. Avunu menge zete rais ge running mate Dr. Shahim අවුණුගේ එක්වරි මජ්ලිස් මෙම්බරුන් අදි මේ ජල්සාග බෑර වඩා ගන්නවා එබයකටක අවුණු අබදස් ෆඛුරවරි වානේ අදි මේ පාටි අබද ෆඛුරවරි වානේ එම්මහා ලබුවේති රයිතුන් අස්ලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආද අවුණ වර උඳගෝවි මිතා ඉන්නිරුග අවුණ මගේ පීජී ලීඩර් තංකොළ දුරුග අවුණ මෙන්න වකින් ඉන්නේ තියේ මේ අවුණහම කුරවුනි හුසාසගේ වාග තිබේ ෆොන්නහම දන්නවාලේ එංගේතෝ එහෙන්කම අවුණ මෙන්ගේ රෝහා අවුණ මෙන් ගොලිෆවා හුරිහා වින්දෙවානි අබදු තරුතිබෙග්ග මතින් එකන් අවුණ හම හඳුම කොල්ලි ආද මියදු අවුණ මිරේ මිතන හුට්ටි දක්කාලම් බේනුවනි මායගඬු එම්මෙ නුකුතායගේ මච්චා අවුණ දන්නවලම් බේනවා වාහකේකි මි ගෞමෙග්ග අද දුනියෙග්ග අවස් ෆරුදක ඒ ගෞම ඛිදුමෙක් කුරන් ලිබේනි මදු ෆහරකුවේ එයි වෙදානේ ඒ ෆරුදෙක්ගේ හයයි වෙස් තංකොලේ කුරු කමවුමු ඒ ෆරුදී zimma රයිතුන්නා කුලිගෙන් නූනි රයිතුන්නා ඛිදුමෙක් කුරුමට්ටක එගවමක ඛිදුමෙක් කුරුමට්ටක එලිබේ ෆුර්සතකි වර zamaantake වන්දෙන් උම්මීදතක වර බුර මසක්කතක කුරුමෆහුගා ඒන නූනි ඒ ෆරුදක ලිබේ ෆුර්සතක වෙගෙ මිදණි දන්නවාලේ මූලෙනි ඒ ෆුර්සත් එලිබේ ෆරාතකි ඒ ගවමෙක්ගේ රයිතුන ඛිදුමෙක් කුරුමා නූනි ගවම ඛිදුමෙක් කුරුමා එලිබේ ෆුර්සතුගා එකන් කුරා ෆරාතකි කිහා ඛිලාස්තරියත්තෝ කිහා ගවම දෙකේ ලෝබවා මිහෙත්තෝ කිහා දුරුවිස්නේ ලීඩරත්තෝ අවුන මෙන් වසන් කොල්ලෙන් ලිබේනි කොන් හාලතෙගේ බාය ආදේ තෆාතු හාලතෙගේ බ කුරිමතිවේ අවුන මෙන්ගේ ගවමුගා
kan hinga munda usula balayro aamu halatuga verikan kura farata awunu menna tawrif ge bas huttu menneti ossen fursatu libigende awunu mi dannawalane kurukuru misal takakun nimmaliveto balana hamege demisal awunu jahalana mire pahakol lembenuwani dehas ashegge veriyaka leggi rais nashidu emanik faanuge kuru hayapula ali alwalana furatama emanik faanuge verikan livuma goligen emanik faanuge aamu halatuge verikan kuran fettevi gotaki emanik faanuge hagege zimma efara kuravuma fahuga awgonu menge rayitunge lobi hodumattaka bune rayitunna ehe manzare dekkumattaka masake kurevi ege sawbun emanik faanuge hagege zimma oti oittanuga awgonu men terege bayako ajjahamu forenagumu dia ege sawbun duhakavra duhe awgonu men halatu badaluwan feshi awgonu men rayitun kamboduwe awgonu menge leaderun takaka mikan ihsas kurevi awgonu men rayitunna hame mikan tilakuramu masake kurevi ege natija awgonu men fennam feshi rayitun kekiyaram feshi emme fahun aisa ebe fulun heddewun emme bodu goheki awgonu menge maavegen wa islam din dive hinge winda dive hinge hita kulen feshi ehisabun evi gos ehisabun 23 December ge ittihad awgonu men tere ufedi eduhaka jamawan ebbaswe kuriye gendiya manzara awuna penigendiye evves gonjahalu mattaka rais nashidu adi ebefulage awwanu masake kurevi dive rayitunna olwala ege sawbakan heddevi madana miharuga nam asanda mi masakke vi hawsawa tanfiz kura mige evves haggu verikame ebefula kanne ebefula ekam fettevi gotaki edu etanen evvanti bi rayitun etanen evviye nudi timami qauma khidumetteriyeke timami durvisne leadereke mi bas rayitun faratun e sharafweri e gadarweri nang hodumattaka masake kurevi ehenna mes hagigateke ebefula edu ekan tanfiz kurevi tanfiz kurum natija eki kobato anakkaves halatu itura gosum dam feshi halatu badaluwan feshi gotaki edu e tanfiz kuri madanage program eki deme hetteni gotaka nuun gotaka fette vechaka viti ege usule hame lame net fette vechaka viti tafat halatu badalu mungossa waki khas du hen awun menna kurimatila anjehuni edu hokan kurevi gotaki kobato insanako hamaga enega hagege zimma ada kuram fursat dinima onna usulugu teren kan kuram mundar emihege ikhlas terikame emihege deen verikame emihege hagege sifayen hame nuana eduhu mibuna 7 February ge ebefulage hagege manzara wonna hamawegendiye hagege leader etto nuwata nuunto awgun medi rayitunna wazan kuram fursat libigendiye eduhu rayitunna gauma ebefula iskurabi ebefulage amilla maslahat iskurakan awgun itura taaraf kura mitbefunna kiyade kasha nujhena den dannawalanto awgun menge rais yamina emanik faana haya poluga verika libuma aguligen emanik faana dimawumai warat tafatu haletake tafatu marhalatu tafatu goittaka emanik faana midenne kahala kankan kurimati wamundiya namaves emme fahu halatu gaves imfada khasa halatu gaves awun men ge rais yamen iskuravi mi ummatuge awun menge islam din awun menge lobet rayitun awun menge mi qaum emanik faana iskuravi mi tafatu mi leaderunge quality eki mi durvisne verinnaki mi fada verin awun men beenumani demves emanik faanu nimmevi nimmomaki midive he kawmattaka milobi watanat miloboti watan tha abadu demimi onnani emme kamaka wative e mai vegam wa islam deenaiki awon men muslimun dirolum gendative omankam ge terega masege kuramun dative ekamattaka dive hinnan way emme sharafwari emme riti ennan libigendane miedu awon menge ranimme Dr. Shahim emanik faanu fahepulga maseke kurunkan ei shakken way kamenno ehmima awun midannawali warak kurude misal mide misalaki awun men beenuwani qawmen ikhlas teri qawm deke lobiwa deenattaka adi kame dimawima rayitun duunu kolla rayitunna ekiga qawma salamata rakka terikon for koddevene leader ekkan awun men miedu danna mijeheni balaganna mijeheni ehima awun men fiyawale kuriyen ala madama mi tayyarwane mi fiyawale alan awun men kuriya da iruga awun menge visnunta awun menge nimmunta medu wanjeheni nimifa ei emme sawbattaka migawmuge nete e visnu megge e fikuregge e dimalaka misrabu jaha mase kurawwa emme leader noni e leader ki rais yamina emenik faana gudwalu mattaka emgen faano eke dimala vissi vihiruwalu mattaka waram masaketeke koffe ehennam
ಹಮತಿಲೋಬತ್ ರಯ್ಯತುಂ ನಾಯಕಿಗೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣೆ ಹುಣ್ಣವಿ ಮೀ ಅವನು ಮೆ ಮಿಸಾಲು ಪಲ್ಯಾಗಣ್ಣಂಬ ಗೊತ್ತಕಿ ಮೀ ದುನಿಯವಿ ಮಿಸಾಲು ಮಿಸಾಲೆ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಮಿದಣಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ಫರಾಯ್ಪೋಳು ದೆನ್ ಅವನು ಕುಂಡ ಹೆಚ್ಚ ದನ್ನವಾಲಾಣ ಮೀ ಅವನಿಗೆ ಅತೊಳ ಲುಬವತಿ ರಯ್ಯತು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಅತೊಳ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ದೆವ್ವ ಸಮಾಲುಕಂ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮಿತಿಬ್ಬೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರು ಇತುರು ಅದಿ ಹುದು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಲುಬವತಿ ರಯ್ಯತುನ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾಣ ಮಿಹಾರು ಮೂಳಿ ಅತೊಳು ඒ බණ්ඩු ජහලණේ එමණික් ෆානුගේ තරග්ගි එහෙන්කම මේ තරග්ගියාගෙන් අවුණු මින්ගේ විෂ්ණුමුග කුඩ තෆාතෙන් හුරිකමුගා විනමස් ඒ අවුණු මෙන්න දෙකොළ බය අදාවෙතරින්නේ නුතිබේන අවුණු මෙන් අතලුග මුලි හොද අතලුග තිබේන මිදෙන්නේ විහෙන් අවුණු මෙන් විෂ්ණුමා තංකොළ දුර්බය එහෙන්නමස් ඒ අවුණු මෙන්ගේ එබ්බඬ එබ්බෆා ආදම්ග දරින් එබේගේ අතුගේ හිෆාගෙන් අවුණු මෙන් දෙවෙන් ජෙහෙන එබේක එත්තනෙක් අවුණුනේ ඉෂීද වාහක දක්කාලෙන් වාණෙන් ඒ දුෂ්මනුනේ නෝ ඒ අවුණුමගේ අහුන් අවුණුමගේ ඔහ්තුම් අවුණු මැම්බෆා එහෙන් වීම ඒ ෆරායිතකායකි ඉෂීද මිදෙන්නේ විකාල කංකං අවුණුමේ විෂ්ණුවාද වේතෝ මසෙක්කේ කුරන් එබෙජෙහි ඒ අවුණුමගේ දරින්නට්ටක මාදමා ජීලට්ටක මියදු අවුණුමේ මිතනුගා තිබිකමුගා වීනමස් මාදමා මිකංකම මගුෆේ වෙගෙන් දානි අවුණුමගේ දරින් අවුණු මින්ගේ දරින්න මිෆරසත් හොද දෙවෙනි මාදම රයිස් යාමිනක නෝම් මිගවමුග මේ ෆක්කාවෝ මින්දා හුරිහාකමගේ ෆොනි මේ වලිබිගෙන් දානේ আদি අවුණු මෙන්නක වෙස්නෝ මාදමාගේ දරින්න මින් හග්ගෝති එහෙම මිකමට්ටක අවුණු මින්ගේ මසක්කතේ යෝති මිතා මිතිබ්බේ මේ රයිතුන්ගේ මසක්කතේ යෝති මුලි හොදුවතොලොන් එමණික් ෆානා බොඩ තෆාතකුන් අගුලෙබෙත හොදුව මසක්ක කුරම් මිරෙම් ෆෙෂිගෙන් අවුණු මේ ෆියවලොලන් මසක්ක කුරම් වේ ಅವನು ವಾಹಕೊಳ ಮಾ ದಿಗೋಸಜ್ಜ ಅವನು ಕುರುಕೊಲ್ಲೆಮ್ಮ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಅವನು ಮೆ ಕುಡ ಒಗತು ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಲೊಬೆತಿ ರಯ್ಯತುಣ್ಣ ದನ್ನವಾಲಿ ಮಿತನ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ಹುಟ್ಟುವಾಲಿ ಮುಫ ವಡಾಗಿನ್ ಕಮಿ ಮಿಯದು ತೆಬೇಫುಳು ಆದಿ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ ರಾಣಿಮೇಟ್ ಶಹಿಮಾಯಿಕಿ ತಿಬೇಫುಳು ತಿಬ್ಬೆವಿಕಂ ಆದಿ ತಿಬೇಫುಳು ತಿಬ್ಬೆವಿ ಮುಳಿ ಗೌಮಟ್ಟಕ ವಾಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗುರುಬಾಣಿಯೆ ಎದೆಬೇಫುಳು ಎಕ್ಕಿಗೆ ವಾಂಕಮ ಅವನ ಗಬೂಲ್ ಕುರನೆ ಹೆಂಕಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಸೆಫಾರ್ ತಿಬೇಫುಳು ಶುಕ್ರು ದನ್ನಮು ಅವನು ವಾಹಕ ಕುರುಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಮ್ಮಿ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತೌಫಿಕ್ ಮುಂಬರ್ ಕುರವ್ವ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ದಿಹಾಸ್ ಅಶಾರ ಇತುರು ದೌರ ಮಿಂಬರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಅದಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನು ಜಾಮತುಗ ಅವನ ಮೆ ಮಿದೆಕೆ ತರಗ್ಗಿ ಎತ್ತ ಗುಣೆಯಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆಮ ದುಆ ದನ್ನಮು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ආද සා හොටලේ නුවත කුම්ෆුන්ජෙන් හිංගම් වෙස් එගවඩා නුගන්නවා බයකු වෙරිකමන් ඉසීම වෙගෙන් දියගො තාරිඛුන් ෆෙනිවඩා ගන්නවානේ 7 පෙබරවාරි 2012 එකහල බේෆුලුන්ගේ විස්තුම් ෆුලුගේ මියොනනි වෙරිකම් කරවවන් හැම එකණි ගොතකි ඉස්තිෆා දෙවුන් කම ඒ ගොතක නුන් අවමන්ගේ රයිසස් අදි අවමන්ගේ රණි මේටස් කබෝෆු කරවවනි අවමන්ගේ රණි මේට කී දිවි රාජ්‍යයේ රයිසු ජම්හූරියා ඉස්නංගවෑගෙන් දිවි රාජ්‍යයේ ෆුර්තබ ඉංගේ තාවගොණ කී ෆඛරුවරිකමයි කොදන්නවානේ ඒ යුනිවර්සිටියේ ග්‍රැජුවේට් ආද දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමික යුනිවර්සිටි වුජූද් විසුරේ නියදාම කුරු මුද්දතේ තෙරේග තරක්කි කරවි බානි ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಏಕಂ ಕುರೆವು ಮಫಹು ಏಕಂ ಹವಾಲು ಕುರೆವ್ವಿ ಅವುಗಳು ಮಂಗೆ ರಾಣಿ ಮೇಟ ಫಖುರ್ವಿರ್ ಕಮಾಯ ಕೊಂಬಿದನ್ನವನಿ ಮಿದಿ ಬೇ ಫುಳುನ್ನ ಮಿ ಅಮಾನಂ ಹವಾಲು ಕುರವ್ವ ಫಿಯಾಮು ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ದರಿನ್ನಂ ಫಾಗತಿ ಮುಸ್ತಗಬಲಿ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಆದೆ ದೆನ್ ಅವುಗಳು ಇತುರು ಕಮೆಂ ಹದು ಫುಳುಕಂ ಅರ್ವಾಣಂ ಏಯಿ ಅವುಗಳು ಮಂಗೆ ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಬದೆ ಮಿ ಅವುಗಳು ಖಾನಾ ಫರಾತುಂ ಖಾನುಗ එහෙම මේ රීරෙජිස්ටර් නුකුරවා තිබේ බේෆුළු වඩාගෙන් රීරෙජිස්ටර් කොද්දෙවුන් එදෙන් දැන් අල්ගොමන මුඛාතබ් කරවා වාහ් දක්වානි මුහම්මද් ඉබ්‍රාහීම් MI ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಹಮ್ದಾ ಶುಕ್ರ್ ಕುರನಿ ನಿಯಮತ್ತೋಗವೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹಜರತ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾಲೆವ್ ದುಆ ಕುರನಿ ಮಿ ಉಮ್ಮತಂ ಮಿಸಾಲ್ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಅದಿ ನಮೂನಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಫತರಾ ದೆವ್ವೆವಿ ಮುಹಮ್ಮದನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಶಾ ಏಕರೆ ಇತರೆ ಕಲೆ ವಾನುಗ ಸಹಾಬೀನ ಮಿತ್ರ ಆಲು ಮೇರೆಗೆ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ವರ ಶರಫರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಯಾಮೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಯ್ಯೂಮ್ಗೆ ರನಿಮೇಟ್ डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद आदि एमणिक फानुगा आमी कमलुं आफिया आदि पीपीएम गे मजलिस मेंबरों होदतोಳ निस्बेबा लोबुएति इखलास तेरी
أخونا أختم دراي غاتم من منظر دكمندا أدي ميادو أسومندا هريها أختنا أخونا ورق هيو سلامكم سلام دنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميرمي حقيقة ويس ورا حاسرة TV يكون أدي فوتو بالا منظر فوتكم فينوناس هو ده تلوجه رأيت كبي تيوه حيثياتهم ألون مي پوديم گم ماركولي وهم گينوان شاكو يتروان එහෙන්නමස් හොදතොල නිස්බවා එන්දරි මාගේ දරියක වී තීවේ එවහක හිස්සා කොල්ලාන එන්දරි මාගේ ගවස් රයිස් අබ්දා යාමින් අදි ડોක්ටර් ශහීමා වරන් ඉඛලාස් තර හේ හිතකායක තිබි බයක බතිබි එහෙන්කම එවහ කලොන් හිස්සා කොල්ලාන දෙම්මි ජල්සාකි වර ખાસકો හොදතොලක රයිතුන්න ખાસවෙගෙන්දා ජල්සාක වී තීවේ බෙලුන්තරින්වස් අදි එහුන්තරින් ෆරාතුම සල්වන වරන් ඉඛලාස් තර ඉස්නේ කන් එදෙන් ඒ අතොලන් නිස්බවා බහුරුවයන් බාහ දෙක්කුමුගේ ඉස්නේක හොදතොලගේ තෙයිහෙ රයිතුනේ අද විස්නන ජෙහෙන වරගෙන නුක්තාතයක බහුට්ටි වරන් හලබලි zamaනෙක්ගේ වර සියාසී ගොතුන් හලබලි මි zamaනෙක්ගේ ડોક્ટર ශහීම් रईस जुम्मरिया रनिंग मेटे गोतुगे इख्तियार करो कौन सवबका है दी तो कौन कमका है दी काक बोनेगेन तो मी वरबोड मिस्रन जेहन कबक केतम वद बाइकन रूड एरियस अदि हिंगमुनु जोहनस एगीगेन एने एक हकीकतक्कु रईस अब्दा यामिन हितुगई इस्लाम दीना दे तेरे मी कौमियता दे तेरे मी मिनिमम कमा दे तेरे वरंग इखलास तेरी लोट बखाय वरंग इखलास तेरी नियत को तकमा एहम बेगो इस्लाम दीन इसकंदीफे होतो दम बाइकन बोनन्निया ए तेहलाना को में नुवगन को नुंगो तेहलानस देन्नंगो मियन्नो अजा अंतरिस नोय्यो निकं केरीगन तैफे दीफेलो दीन इल्मेरी कुणं रानी मेटुका नुकरन्ने नुकरन्न दीफन्न इस्लाम दीन देन्नामी हेकुणंगस रनिम मेटुका मीगे का मिसालक्कु अब्दा यामिन अब्दु गय्यूम रईस के रनिम मेट गोतुगे शहीम गे नमा इवलान करी हिसाबुं रब्बुल कायनात मलामत करन फट्टेगता तिमा हेद्दवु काकमा ओलिगे इस्लाम दीनम फरस्तार करन फट्टेगता इस्लाम दीनम मलामत करन फट्टेगता दीनी इल्मेरिन मलामत करन फट्टेगता आखिर नतीजा का मेगें गियो गातु खबरे देफरातु के वटेगंते दीनी इल्मेरिन नास दुरन्यन जोन नुकरन्ने दीनी इल्मेरे कुण रनिम मेटे के जागा दीफन्ना एहम वीहें मि तफाता बडो होदतुल को रईतुन्नास आदि तुराकुनु फट्टेगे अड्डतुल गमाहम मिते तैहे रईतुन्नास वरन इखलास तेरे कमा गौमा दे तेरे बिस्रन बजे है आहण बेणम कनु मीगे कुरियेगे कन्नूर अली राजा ने कुलिवरा कुलने का बेन में कनु वरगात खबर होत गौमक कर्नाटक आगे था होत दिवे राज्य उभयगन्न मिकरन मसकत का इतिरम फुर्सत दिन का बेन में कनु मालिका एबेगे इतिरी मालिका का देवड कल का देन का दिवेहिन बेन में कनु दिवेहिन हितु गए दिवे राज्य देतरे होत लोबी वर बोड हम एक इस्लाम दीना देतरे होत कुलना लोबिस बोड दे मलमा हिगो रईस का तरक्या देते रहो तो कहना कुंतो ती लोबे रईस रे बाले निमा एगन्ने MRI स्कैन मशीन के आगे दोंबेली फिनोल कट्टे आगे बोड़े नुवेन्न फाड़ा राटा कट्टे आगे बोड़े नुवेन्न गिरिय कट्टे आगे बोड़े नुवेन्न हिरिय कट्टे आगे बोड़े नुवेन्न एकम को MRI स्कैन मशीन के दिवे राज्य गिरन्न खेरुन रईस कुन्नेती अब्दा यामिन अब्दु गय्यूम नुम फेहे हित्ते बरावेक उंदा एवरा करन नोगुण हेड रईसकुना हामा MRI स्कैन मशीन एक्सरे खादन नगे वेनु वे MRI स्कैन हदन जे खबर रे राटक खबर रे गावमक लारविता हिवेगे मिहातु मिमिहातु नगे तयते कोडंगो खबर रे गावमक अळुवेति कोटगे हामा नेगी नकुम फ्रांसिसपुर इमारत नगन्न केरुन रईस गने रईस रामिन नुफे काक बाद हदान हुट्टु BML कुरुमत्ते करदा फोटिगಡ
ಫಡೆಯಿಗೆ ಎಯ ಫತುರೈಗೆ ಏನೆ ಮತ್ತೆ ರೇಗಡು ನಿಂದಾಣ ಗೈಲೆ ಕೂದುಗಾತು ನಿತಿಬೆ ಎತಾ ದೆಮೀಗೆ ದಮಾಯ್ ದೇವಾಲ ಏಕಂಗೋ $200 ಹುವನ್ನತೆ ಹದಾನ ಹುಟ್ಟು ಕಾಕಬಾ ಎ ಡಾಲರಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ವಿಹಿವೆನ್ನ ನುಫೆ ಫಾನ್ಸಿಷನ್ ಹಿಸಾಬ್ ಹುಸ್ಸು ಅದ ಕಾಕಂಬ ಹುರನ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುನ ಸತೇಕೈಗ ನೂಟು ಫಸತೇಕ $1 ದೆನ್ನ ಕರುನು ಕಾಕಂಬ ರೈಸಿ ಆಮೀನುವ ಕೆಹಣಪು ರೈಸಿ ಆಮೀನು ದೀರ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ದಿ ನುವಿಯನ್ನು ಬೈಕಣ ರಕಿವೆಗಂ ಕದಮೆದ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಯಸ್ ಹೋದು ರೈತನ ಎಗೆ ಹಗಿಗತಕ್ಕು ಕೊಬಾಕಮ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೋತ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಅತಳಾವು ಹೋದ ಅತೊಳ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೋತ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಅತಳಾವು ಹೋದ ಅತೊಳ ಹೋದ ಅತಳಾಕು ವರ ಹಾಸ ಸಿಫತೆಗ ಹುಟ್ಟಿ ಅತೊಳಕು ए अतोलेगे एम्मे रीति रर्रट तई वेले एम्मे रीति फला एम्मे रीति गिरियाय मी तईय तंत हुट्टी वेले टूरिज्म फक्का कोल्लेन नुकरी मी तईय दुफा वेंदಗ ಹಿಫೋಟೆನ್ ತೆವ್ ಗಾಫಲಿಯು ಹುರೈಗೆ ತೆನದುಂ ಎನ್ನ ತಿರಗಡ ವೇಲೆ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲೈ ಹತರಗಡ ವೇಲೆ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲೈ ಎನ್ನ ವೇಲೆ ಬೈಕನ ಹಿತ ನುವರೆ ಮಿಮಿಹಿನ ಮೊನ ಕೊಂ ಹಾಲಾಕ್ ತೋಸ್ ಆದ ಹೋದ ತೊಳಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ ವೆಕ್ಕಬನ ಫೀನಿ ಹತರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಇರಾದ ಕರೆ ಹೋದು ಎನ್ನೋ ಹೋದು ಫಹಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆನ್ನ ಇರಾದ ಕರೆ ಮಿ ರೈಸ್ ಫಹತುಗೆ ತೈಕಂ ಗೆನಫೆ ಲೊಬೆತ್ ರೈತುನ್ನೆ ವರ ಕನುಲೆ ಅಹಣ್ಣತಿಯೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಎಕ್ಕಂ ಕುರಿಯ ವಜೀರ ಕುನ್ ನುಂಫೆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಕುನ್ ಕುದ್ದ ಕುನ್ ನುಂಫೆ ಡಾಕ್ಟರಿ ಕಂ ಕೇವಣ್ಣ ಗಿವಮಕ್ಕು ಮಿ ಫಾಫೈಕೆ එකම කරන්නම ස්නුවෙන්නේ එවර්ගෝ තකමකේ අද මම්මාන ගාතු බප්පා සයිකලු ෆහතු බොනන්ලිකා හෙදන්ලිකා වොන්නාලිකා ගාතුම් බෙලන හිසාබුන් ධර්මන්ත හොස්පිටලුගේ ડોක්ටර් එකන් කේවේ දෙන්නම් හැම ජෝ කියබා හැම මිරයිස් රයිසියාමු මේ තපාතක්කෝ ඉකිම් නුකුතාකුන් වස් රයිසියාමිනන් තායත් කරන්න ලාසිම් බවේ ගවමා කුදස් මීහෙන මදස් අහන අතෝන්න ලාරියා මදස් මිනිමන් කංගේ එගවමංගස් මිගවමංගස් සම එකවරක් මේ සවබට්ටකයි දිවෙහි දවලතුක මිනිමන් කමට්ටකයි රයිසියාමිනේ වකාලත් කරමංගස් දිවෙ රයිතන බදෙහි රයිසියාමින පහතුගේ සාබිතව තියන්න ಬೇರೆ ದತ್ರ ಕರಣ ಮೀಹಕುಂ ಫೆಗನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಹನಾನಸ್ ಜಹನ್ನೋ ಗೌಮಾ ಬೊಡವಿಯಾ ಕೆ ಮುಳು ಗೌಮಾ ನು ಜಹನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಮ್ ಏಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಹನ್ನೋ ಅಹನ್ನಸ್ ಜಹನ್ನೋ ಏಕತಿ ಗೌಮಾ ಕೆದ ಕುದಸ್ ಬೊಡಸ್ ಎಹಮಿಮ ಮಿ ತಫಾತಕ್ಕು ಮೇಬು ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಸಕುಣ ವೆನ್ನೆ ಕಮಕ ನು ದೆನ್ ಎಣಕ್ಕಮಾವು ಗುರೂಪಕ ಹದೆನ್ ಆಹು ವೆರಿಕಂ ಕರನ್ನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಅಸಾಸಕೆ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನು ಲುಗುಬಾತು ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ನೆತಿ ದಿವಿ ದುಮೋರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಕಳಾ ಹುದುನ್ ಲೇಫೆವತ ವಾಹತ ಉತ್ತರೆ ಇಕಿ ನುಕುತಾಕಸ್ ನೆತಿ ಗುರೂಪಕು ಆಹು ವೆರಿಕಂ ಕರನ್ನೆ ಲಿಯಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೌ ಜಾಗನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಉಣ್ಣಕ ಮದೇವ್ ಎವು ಹಮಸ್ತವಾ ಕೊಲ್ಲೆ ವೆರಿಕಂ ವಟ್ಟೆ ಗಂಡ ದೆ ಮೀನೆ ಕರಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕದ ಕರನ್ನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹೋಗದ ನುಲೆಬೆನ್ನೆ ಎಯ ಮಿಬೆಯ ಎನಕ ಮಿಬೆಯ ಮಲ್ಲೆ ಉಣ್ಣಕ ಮದೇವ್ ಎನಕ ಹೊರಗೆ ಬಿಯನ್ನ ಬೇರ್ ಗೌಮತಕ ದೆನ್ ಎತಾತಿಯಗೆ ಮೀನ ಫೋನ್ ವೈ ದೆಂತೆ ಬೈಗನ ಫೋನ್ ವೈ ಎಹೆ ನುಕ್ಕಬನೆ ಕುನುಜ ಹೋಯ್ ವಿಸಿ ವಿಹಾಲಿಯಗೆ ಇತರ ಫೆನನ್ನ ಮದಕನ್ನೆ ವಾಹಕಕನೆ ಲೊಬತ್ ರೈತುನ್ನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ 45 ಮಿಯದ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಹಾಸಕೊಮ್ಮೆತ ಬೊಡ ಫಾಲಮಾ ಫೇಸ್ ಅದಿ ದೆಂಗುಟ್ಟಿ ಕಮಕ ಫೇಸ್ ಮಿ ತಯ್ಯೆ ಕಮಕ මෙද කොඩුන නුදී හිෆෝට්ටම කුති ලොබෙත් රයිතුන්නක ජිම්මයි අල්ලේ අහන වොන්නන් ජෙහෙන්න එහෙකු මෙනක මියා මූණම් බලන්න නුකරීෆයි මේ හලු තාල අහන තරේගේ ෆොට්ටිගත කමු වෙනෆේ මේ මාලයා වට හිගයිලන වේලේ කාකම්බා තාර ඔඩි එක මගක අදි ෆෙනුන්නු නුෆෙනේ සුරුන් ඔත එක මග අදි නැති මාලයාගේ තාර ඔඩහ එක තුරාකුණු ෆට්ටේ අඩතොල ගමාහම හිගයිලිම අහන්න ෆෙනන්නෝ ගින වෙන්නෝ තාර ඔඩි මගේ මාලයා මියොත්තෝ ಪೊಂದರಕ ಬಾ ತರಗಿಮ್ಮಿವು ರರ್ರಟ ತರಗಿಮ್ಮಿವೆನ್ ರರ್ರಟ ತರಗಿಮ್ಮಿವೆನ್ ಕುರಿಯೆ ಅಹನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋಗಜಸ್ ಅದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತೋಗಜಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಕ ಎಕಿಗೆ ಮುದಲತಂ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಬೆಗೆ ಗಾಡಿಯಂ ಬಲನಕ ಮಸ್ತಿಯಗೆ එකමකෝ සම ಹುಟ್ಟಿ ವಾಹ ಗಿನವು එහෙමක ಹತ್ತಾಸ್ ಮಿ ರಕ್ಕೆಲನ ಮೇವಾಗ ಲೊಬೆತ್ ರೈತುನೆ ನಿಮ್ಮೆಲೆ ಮೊನನ್ನ ಗೊತ್ತೋ ತೆಯ್ಯ ರೈತುನ ಸ್ವರ ಫುಂಕಂ ವಿಸ್ನನ್ನಾಯೋ ವೆರಿಕಂ ಬದಲ ಕೊಳಮಕ್ಕು ವರಫಸಿಂ ವಿಯನ್ನ ಕಮಕೆ ಏಕೋ ಹಮಜುಮಕ್ಕು ಅವದಲೆ ವೆನ್ನೆತ್ತಕ ನು والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ආදේ අවුල්මෙන්ගේ හැම එබ්බෑරිය කුස්නෙන් අනෙබ්බෑවරියක දූදෙව්වාක කොම්මේ බේෆුල කුස් හග්ගු තෙදු බයන් කොත් දෙවුමක සාබිත් කොන් දක්කවෑ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುನ್ಸ್ ආ දෙංගොති වරවස් මුහිම්මු ඉවෙන්ටෙන් එයි PPM මං අලග් ගුලි වඩා ගන්නවා බේෆුලුන්ගේ ෆෝම් තන් හවාලු කරෙමු එහෙම එකමට්ටක අවුමෙන්ගේ ඉජ්ජතෙරි රනිමේට් ડોક્ટર මොහමඩ් ශහීම් අලි සයිද් ගරිහුන් අරුණු වරන් අදබ්බර් කමයි කොදන්නවා
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿಮ್ ಅಲಿ ಸಯೀದ್ ಅದೆ ದೆನ್ ಮಿಯೋತಿ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಆಳೆ ಅದೆ ಅವಮೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮದು ಫಾ ತಿಬಿ ಮುನಾಸಬ್ ವಗುತು ಅವಮನ ಮುಖಾತಬ್ ಕೊ ದೆನ್ ವಾಹಕ್ ಫು ದಕ್ಕವಾನಿ ಅವಮೆಂಗೆ ಲೊಬ್ವೆತಿ ರಾಣಿ ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿಮ್ ಅಲಿ ಸಯೀದ್ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين මිනේ වාහක දක්ක හිතවෙන රටු බහුම් එම්මයි අදි මිත වාහක දෙකි තේහෙ බේෆොන්න වරම්බොඩන් ශුක්‍රියා එම්ම ෆර්තංගස් මේ බද්දල් කොළ හොදතොළ රයිතුන්නයි මෙහෙ බොඩ ජල්සක් ති තේහෙ බේෆොන්න මිරේ මේ ජල්සන් ආකමයේදී වරම්බොඩන් උෆා කරන් අදි වරම්බොඩන් ශුක්‍රියා මිරේ මේ ෆුර්සතුගේ එම්ම ෆර්තංග ಶುಕ್ರ ಅದಾ කරන බේනවන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒක ෆෝම් රයිස් අබ්දුල්ලා යාමීන් අබ්දුල් කය්යුම එමනික් ෆාන් ගේ රණිම් මටකුණන් ශහීම් ඉඛතියාර කොල කමාහෙදී එමනික් ෆාන මා හිතුගේ එම්ම අඩියෙන් ಶುಕ್ರಿಯಾ අදී හැම මේ ෆුර්සතුගේ එමනික් ෆානුගේ ලොබති අඹිකමල मैडम फातिमत इब्राहिम शहीम मरहबा के अद एम्मे फरितम वगुतुम फटेन देवमुंगेने एब्बालु मट्टके एकमनांग वरं खास शुक्र करद्दुक अदि हम मिनेवाग रईस अब्दुल्ला यामिन अब्दुल कय्यूम वफातिरे पीजी ग्रुपाय एमनिक फाणं वफातिरे काउंसिल मेंबर उन्ना पीपीएम गे लुबति एमए मेंबर उन्ना वरं बोडं शुक्रिया इराद करे इफे वरंग आवहंग पीपीएम सोई करन मिरे में उफावर जलसा के होदो तोळगे तेहे रयतुन्न मालेगे मि जलसांग आवेन हालत गे तेहे रयतुन वरन शौगोरिकमायको मि जलसा के बयर नाम एकमा वरं बोडंग उफा करन आदि ಹುಳುಮಾಲಿಯ ವಿಲಿಮಾಲೆಗೆ ದಿರಿವನ್ನ ಅತೊಳೆ ರಯ್ಯತುನ್ನಗೆ ಫರಾತುಂ ಮೆಸೇಜ್ ತಂ ಬಾವುಟ್ ಲೆಬಿಗೋ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಮಿರೆ ಏಕಿ ಉಜ್ರತ ಕಹದಿ ನುವಾವೆನ್ ತೇಹೆ ರಯ್ಯತುನ್ನಗೆ ಸ್ವರಂ ಬೊಡಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದಿ ಹೋದ ಅತೊಳೆ ಏಕಿ ರರ್ರಟು ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಟಿವಿ ಮೆ ದೂರಿಕೊಂ ಅಡೆ ಹಮೊಂ ಯನೆ ತೇಹೆ ಅಹುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನಂ ವರಂ ಬೊಡಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದಿ ಮರ್ಹಬಾ ಹೋದ ಅತೊಳಗೆ ತೇಹೆ ರಯ್ಯತುನ್ನ मिरे दे तोड़े एको के मिजासा बार ने न्योनो के को कम काइक बुनन मां अबदुस दुआ कर मयनो अल्लाह वंग हेव से हता आफियत के नियम देवन मंग आफियत दे बुतेन दो एको आदि तेन दो हो दे तोड़े के देखोड़े गुड़ी के मी इंतखाब कामयाब करन आन एमन मसकर केंजे ए मी में हो दे तोड़े के उतर बुरिया देखो न बुरिया गुड़ी के मेरे मिजासा बार न मिजेन शुक्रिया देखोगे तेहे रही तुन रईस अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम शहीम गातुं एदुन्नो एमनिक फानुगे रडीम मेटकुन मी इंतखाब गए बयरवेन्न एमनिक फान हुशेळु एमनिक फानायक दिवराध्यगे इस्लाम दीनुगे कंतत्तं कायम करन्न एही वेन्न एन्न इस्लाम दीनुगे कंतेति कायम करन्न एही वेन्न गेन्न मीहकुं बोनीमे एकमा गबुल नकोम कुबोड फावेकनु एमे अदि गौमुगे वलियुलम मिवकुत गौमुगे वलियुलम मी एदेन्नो तेमेहां एही वेन्नेन्नगे इस्लाम दिनो कंततन राज्यगे गाम करन एमी में एकमा हितुगाडिन गबूल कोट एब्बे शर्त केनेत एमनिक फानुगे रनिम मेटुकं गबूल कोग्गे रूही गबूलगे ममट मेरे मितांगा इराद करीफे एमनिक फानु गारियोगे वरं वफातिर कमायक वरं इखलासतिर कमायक अमानतिर कमायक एमनिक फानु यही तेरिवेन इंशाअल्लाह देम बायक मेहन एमडीपी खुद बने जहीमो यामिन एवन्नो इंतखाब नो वेता एल्लेलन नंगो नो एल्लन मा नो एल्लन रईस यामिन या गीन कमके एबो रईस यामिन मा एल्लेलन नेलिका आइक नवन एकम के यागिन कम बहुत मा एम रईस यामिन को वफातिर मीहन वफातिर मीहक
තෙදුවරින් තෙදුවරි මියෙක් එයාගෝ නුජාන මියකුන් ගෝද නුජාන බාරගද මියකුන් ගෝ ජාන්න මියකුන් ආෆේ බාරගද මියා ඒ ජාන් එන මියා කක්කොටිපත්තේ ජයෆන් එමි මෙදගේ කක්කොටිපත්තේ ජෙහොන මියා නිකම තෙමියන් අනියා දීෆියා බොනිමයි එමියා වෙන්නොම මියකුණ එකන්ත තිරාද්දේගේ මිහින්ගන්න මෙකද එහෙම මෙති තේහෙ රයතුන් ආහන එම්මන ගුලිගෙන් අතොලගේ තේහෙ රයතුන බයිගෙන් ෆට කිරක දිනකොට මින්ත කප් කාමයාබ් කරන් යන්නේ MDP කෝද බොනියා මගත් සයමෝ තගේ රටොංගස්තන් නොලෙබෙන්නේ තිරිස අතේවට එහෙම මොනේ කොද්දා නොගේ ම කාෆාස් අදි බෝටිකම දුනියේ සතේ කහරේ ම කාෆාස් බෝටි අදි දුනියේ සතේ කහරේ ගයාගේ බතෙය කාෆා කුද්දුනා මොනිකාෆා කුද්දුනා සතේ කට්ටේ ගින නුවන්නකම කන්නවගේ මිදොෆේ දක්කන්නේ කන්නවගේ යා දුනියේ හොට ඉරාද කරේ ඕට ලන්නේ දේ ඉරාද කරේ ආන්න කාෆාස් හොට ලන්නේ ඉරාද කරේ ආන්නගේ මයම්බ ෆෙන්නක අමලි ගොතු මිකාලි සියාසි කන්තේ බයිරෝන් නබයික නුන එකම මිජල්සාගේ මගේ මම්මස් මිර බයින මයම්බ ෆෙන්න හොටල් නම් සියාසි හරකාත නිකිතුම කුමානකෝ කාමියබන්නයෝ එහෙම ඉරාද කරේ मी हुआ दोतों के इंतखाब मी वो हुआ दोतों के इंतखाब मम्मा ने काफा ने दत्ता ने कोक्कोआ ने एम्मे ने वेगें एक ही कड़का वेगें निकिन्ना में इंतखाब कामयाब करना इराद करे विफे हैं रईस अब्दुल्ला यामिन अब्दुल क़य्यूम आने एम्मे ने वेगें में इंतखाब आने कामयाब को देना दें बाया को MDP को तो बने शाही में निकमे को ना मगा में जा है मानसिब हो नंगो මිදකන්දවක සියාසි පාටියකුන් හියනි කැබිනට් එක ඉවලන් කොට වේල කොටකුන් කැබිනට් ආව ඔයිලිය මේ කැබිනට් එක එන්නංගස් මන්දවොත් දින අයබන හො තිතංගයි නෝන්නේ මාය එන්නංග රනින් මෙටකුනංගස් මගත් එහිය ඉස් මීහනම් අයබන හො තිතන් නෝන්නේ මාය ඒ මීහන වන්නන් හොතෙන් තන නොංගේබු එහෙලානේ මසක්ක කරන බේරුගේ නුෆුස්තක එක්කොම් එම හගීගතුක රාජ්‍යයේ මේක තුනෙන්ගේ ඉදිකොට පාටියෙක් සරකාර ඉදිකොට පාටියෙක් නැති සියාසි ඉදිකොට පාටියෙක් නැති මිකල ඔතෝ ගවම ඉදිකොට බයිකෙන් ගවම ෆියවල ඔඩන්නම් බේරු තන්තංගෝ රොයි ආදේ කොග්ගෙන් බොඩිපත් කක්කයින් ඒ කන්තති ගෝ මීනගත ආදේ කොලම කේ නුබේ කමක මේ මෙරද්දේ වියෆාර වෙන්න කොටක කොබා එහෙලා මගමත් නිකේ තන්තා හොලේ ජාය අදෝයි මීන ගන් අල්ලේ කන්තත් බකරති මෙරද්දේ වියෆාර වෙන්නේ එකම මිරාද්දේ වියෆාරන පොඩ වියෆාහෙලන් ගොන් දාහෙල්ලෙන් පුර මසක්කද කොග්ගෙන් දිවේ දවදතන් ටෙක්ස්ට් එකේ රයිතුන එහි වෙන මේන වියෆාර වෙරන සරකාර එහි වෙන්න කේගෙන් වියෆාර වෙන්නගේ ලිස්ට් EU මි තන්තංගෝ හුෂාලයෙන් ඒ වියෆාර වෙන ෆියල් වරන ඔන්නිය ගවම හොවෙදෙන මේකේ නෝන්නිය ගවම හොවෙදෙන මේකුන් කරන කමක නොන් එබ් මේක ෆාතුක වෙන්න දිවරාද්දේගේ zamaam මේ ඉස්ලාමයේ අකීදා හමලා දෙන්න ඕන මේ ආදකු ඊයකමක නොන් ඒතක සතේ කාරගේ මිකම මෙහි කරවන්නාත එමෙ සියාසි බයක හායිනු නැලන්න බයරෙගෙන් මිකම කරන්න ඔත රගල ෆුර්සතකන් එහෙලන ෆෙනෙන හෙදී එහෙලන මිකම කරමන්න රාජ්‍යම් ෆියෝලන ඉරාද කරවේ එහෙලන රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී අගීද නැතෙලන ජන අහන කරු හැමනාර බුරි කොල්ලේ එහෙලන එකම අනුවන් දැන් දීනි බය කුකුදස් ගෝ ඒකතර වෙදගෙන් බවලත ඒක කුද්දකුංගව මගත් වොනියා ශහිමෝ මිතක දෆා තේලා මසකද කොළම මේ කොලිෂන් සරකාරුන් තේලා ලෙමන එකි මේ 100% බලේ 100% හොන්න කියන තිය සිටිබෙන්නෝ මේ ද සරකාර එක්කොන් තහලන්නේ එක තන එන්නෝ මිතන්නෝ ඉස්ලාම් දින් ගාම කරන් බේනෝ වේ කියන වොන්න 100% බය 50% හොන්න කියන වොන්න 100% ඒ ඉස්ලාම් දින් ගාම කරන් බේනෝ වේ සෙන්නෝ මිකොඩ එකොඩ තේ මේ නැසෙන්නෝ මිකොඩ බරේ මේ කොම්බි පාටි කොට්ටිස් මිකොඩංග මිකොඩ වෝට ආදී වෙන මේ හොටස් මිතම් වෙගෙ මොන්න මේ හොටස් මිතන් දෙන්නෝ කුද්ද හොටස් මිතන් දෙන්නෝ දොන්දර හොටස් දෙන්නෝ රයිස් යාමෙනෝ ඒ මිගුතන් තේ හේම ගුලිගේ මසක් කරන්නෝ රයිස් අබ්දුල්ලා යාමෙනුගේ තරග්ගීගේ වාක මෙරේ මිතා ඉස්සතේ මෙම්බරන වරම් බොඩන් දක්කයිලියා රයිස් යාමෙනෝ අමලි ගොතුන් තරග්ගී දක්වන වෙරියෙක් ખાસකම් මෙරේ මොහාදබ් කරන් බේනෝ වරන් ખાસකම් තෙනදුගේ ලොබෙත රයිතුන්න තෙනදුවක්කෝස් මා හිතුගේ එකපයි මම තෙනදුවස් මිහෙක් තෙනදු ආයිලස් බෞත් අදි වෙන මිහෙක්කෝ සාදි තෙනදු මි තෙනදු මේන තෙනදු ඉස්සතරි රයීතුන වරන් හිව්වර්ගද රයීතක තෙනදු රයීතක මාසිගේ වරන් බොඩ ජිහාද කොට වෙත රයීත තෙනදු රයීතුන
රටුම් බේ දොෆේ හදාන කරෝ තායිලන්ඩ් රට හුලජෙහි දොෆේ හදාන කරෝ අද තායිලන්ඩ් රටව තෙලිකතාල බලෝ ඒවෙම මිදාකන්දවා කුමා රට්ටෙස්සකුණ ගුලයිලෙන් කලෝ කොබායවතා මොනේ තේමියා මොට තෙනදුව අයමනේ කේරන් එත තෙනදුව ගොගෙත්තොන්න මොනේ මොන කුල්ලෙන් හිපෙන්තන කොන්න මෙංගෝ මල මාලේ වොන්න මේක තෙනදුව කුල්ලෙන් හිපෙන්තන කොන්න කේරන්ගෝ සුවලෝ ෆෙදෙන්න මොනේ ශායම මනික රොද්ද තෙනදුව මික බදලේගෝ තේමියා වොන්න හිතෙන්න තෙනදුව තේමියා එත ඇපාර්ට්මන්ට් කුල්ලෙන් හිපෙ එත වොන්න හිතෙන්න සුකූල අසවර නගලේ හොස්පිටල් අසවර නගලේ මීහෙන මොනන්න එක රයිස් යාමෙන රරට මීහෙන ගෙනාගොන් හොළුමාලියන් ගොම් මෙවඩන්න එකම හගීගත කේනොන්කෝ හගීගත කො රාද්දේක රාජ්‍යකට බයි ඉන්තිහාන් තරග්ගියොම් එහෙම අහන බේනොම් මිතරග්ගි දම හොට්ටන්න රාද්දේක ඉස්සා අහන කුදේල ඉස්ලාම් දීන් කේවන්න වෙගෙන් බේරන් යන්න ජෙන් බොඩ කුර්බානි කේෆ අද රාද්දේක ඉස්ලාම යුනිවර්සිටි ඔට ගායම කොටෆයි එත අරබි බහුන් කේවේ ඉගිරිස් බහුන් කේවේ දිවි බහුන් කේවේ අද PhD හදේතන්නේ එහෙම අමලි ගොතුන් රයිස් යාමෙන් මොට මිකදිත් කොද්දීෆ එහෙම ඉස්ලාම් දීන් හිමායත් කරන්න ඕන නම් මේන උදෝන්න යුරෝප් මේන ෆාතුන් නොෆෙ මිකොඩ එහෙලාරන්නෝ එහෙලාරංජන මිකොඩ එහෙලාන මීන මිත මිතෝ එහෙම දැන් අහන බලම ඉක්තිසාදී උම්රානි තරග්ගිය රයිස් යාමෙන් රාජ්‍ය වෙරිකම හවාලි වේ රාජ්‍යගේ ಖಜಾನಾ ගහොට්ටෝ 270 මිලියන් ඩොලර් ගෑගඩක අද රාජ්‍යගේ ಖಜಾನಾගේ බහොට්ටි හයි සතේක 90 මිලියන් ඩොලර් ರೈಸ್ ಯಾಮ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲಿಯ ಬೋಲೆಕನ್ ಲೆಬನ್ $4,000 ಗಾಗಡಕಂ ಮಿಕೆಲ್ ಬೋಲೆಕನ್ ಲೆಬೆ $9,000 ಗಾಗಡಕಂ $10,000 ಅದಿ ಮಿತೈ ಹೇತಕ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನಾಗ ಹುಟ್ಟು GMR ದಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ದಕ್ಕನ್ ಜನ ಲಾರಿ ವಗುತುಂ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ $4 ಮಿಲಿಯನ್ ದೀಫೆ ಮಿತೈ ಹೇತೆ ಹೇತನಗ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ನೂನ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನಾಗೆ ಏವೆ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಆಹನ ಬೇನೋ ಮಿಕಾಲೆ ವೆರಿನೆ ಆಹನ ಬೇನೋ ಮಿಕಾಲೆ ವೆರಿನ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿಕಂ ಕರನ್ನ මීන දවුරු ගැස්නුන් රයිස් යාමෙන් බාන්නම්ම අදි 30 රාජ්‍යක වෙරිකම රයිස් යාමෙන් බාන්නම්ම මා දුනියේ හොට්ටි ෆේකම කරන්න මා දුනියේ හොට්ටි ෆේ රයිස් යාමෙන් මීන දවුරු ගැස්නු අයි එයා දෙෆෝ හිෆේ ආදේශ කරන්න එයා අදියස එක දවුරු හුන්නංග වෙරිකමුගේ එයා ඉස්ලාම් දීන නසරු දිනේ ඉදක රයිස් යාමෙන් ෆාතු ගාන්ති මෙන්න ඉරාද කරේ ආහන බේනෝන මිගෝමුගේ වෙරිකම තොලන්න ගන්නු දැන් එහෙලානේ බොනන්නොත් එහෙලානේ බේනෝ 12 වෙරිකම ගෙනෙන්නම් 12 වෙරිකම ගෙනාව එක අස්ලු රුහානි ලීඩර් ගෙනාව බාන්නේ නැක්කලා එහෙ නොහදන්නම් මේ ගවම හලාකිනු කරන්නම් මේ ගවම හලාකිනු කර ගවමුගේ තරග්ගිය ගවමුගේ මිනිවන්කම ගවමුගේ සියාදතන් ආහන විශ්නන් තිජේ ෆරුදි මස්ලහතට බොඩ ගවමයි දෙතර විශ්නන් ජේ මේ ඉන්තිඛාබකු රාජ්‍යගේ මුස්තක්බල් කඩාලන ඉන්තිඛාබක තේ ජුවානුනගස් මම ගෝයන් මිරේ අතොල රයියතුන් නංගස් ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೇಹೆ ಅತೊಳ ತಗೋ ರೈತನ ಹೋದತೊಳ ಮಿರೆ ಯಹನ ಮಿ ಬದ್ದಲ ಕರನ ಅದಿ ಎಹನ ಅತೊಳ ಬರಾಬರಂ ಬದ್ದಲ ಕರನ ಎಹಮೆ ಹಾಲಿಫಂ ಫಟ್ಟೆಗಿನ್ ಸೀನು ಹಿತದು ಅಹಮ ತೇಹೆ ಅತೊಳಗಂ ತಾತೊಳ ಲಾಮತೊಳ ಲವೇನತೊಳ ಕಾಫತೊಳ ತೇಹೆ ರರಟ ಎಮ್ಮೆನ ಅಹನ ಮಿಗೋನ್ನು ಎಮ್ಮೆನ ಗುಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆನ ಎಕೂರಿ ಕಮಾಯ ಮಸಕ ಕರನಂಗು ಇರಾದ ಕರವೆ ತರಗ್ಗಿಯಾಯ್ ತಹಜೀಬಾಯ್ ತೇಹೆ ಹಿಫ್ಫಸೆ ಕಮಾಯ್ ತೇಹೆ ಕಂ ಎನ್ನೋ ಇರಾದ ಕರೆಫೆ ಮೀ ವೆರಿಕಮ್ ರಯೀಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಹುಟೆಗೆ ಎಮ್ಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಉಂಗಾತ ಮಿತೋ ಅಹನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎತಕೆ ಇಲ್ಮೋರಿನ್ ರಿಯೀಸೈ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಳಂ ಹದ್ದಿ ವರಕಂ ಇಲ್ಮೋರಿನ ಖತೀಬುನ್ನ ಎತನ್ನ ವಾಹಕದಕ್ಕೆ ತೈಹೆ ಎಮ್ಮನಸ್ ಬುನಿಯಾ ತೆಹಲಾನ ಮಿತೋ ಜಾನ ಮಾಲುಂ ಗುರ್ಬಾವೆನ್ನ ಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ te ege tere bayako gina miennakko hama mi siyasi kantette me nikime wahaka dakkan miennas nona ekam regi helan mo tehelan mito mikale amali goto maidan nikime masakkar keranne ma engas votu nungo eke ilmore boniya dehas votu so edenne ma e azibe tehem menengen azibe gawak azibe dehas votu eke has keran tema ekenis dehas votu edenne ma e tede kiyam men azibe wenne ekama ehme me ilmorin nas mito hama waran joshuge आई बदल को इमामुन्नस में तेहलान में तो हितू के आडिंग रईस यामिन शाइमा को गुरुआ मुदरिसुन्ना इस्लाम मुदरिसुन्ना इस बदल को एहलान में तेहलान में तो तालान फातो एमनंग सेगे मेरा दे कंते हिंगमुंग लिखाए देम में सरकार बदले के कंते लिखाए एम आहने में इंतखाब कामयाब करना में इंतखाब के कंकम होते रहे वेदम तो सीधा इस्लाम दीना दी कौम अटके सीधा इस्लाम दीना दी कौम अटके इंशाअल्लाह मी इंतखाब आहने लकी के जावे कामयाब करना ए मेरे वहां का दिगी करना कंग बेन वकनो है कि उलमालिया की तंतने का बेफुलनेस में जलसा के बैरत
waram bona shukriya teye befulna irad karefe teye beful gulige ekuri kamak masak karanno dehas ashara ge rais abdul yamin abdul qayyum intikhab karanna inshallah emanik fan me intikhab kamyab karan adi november ma rais jumhuriya kamuge huwa rais jumhuriya abdullah yamin abdul qayyum karan irad karefe an emmanek dua kose teye emman hivwara azumayak masak karanno allah duas danno migawma salamat karanna migawmuge aman amankama sulhaverikan nagahattanna emmene gulige masagada karanno mege detinahara kori hanna mago kumatte olawenawara ettiti giye muzahara kod tanta holejai mig nulefa kanteti karmangiyo migawma hombay ken faatuge tiwegen emmene sege migaw eme mi waguta kumi e fikuran radya dila kollan jen waguta kenu gawmuge wataniyetuwa adi saqafatay islam dina khidmat kolomuge leader unnay tei hemanasto mifale ang arannom zati masjid takai mevene ratte miyakun evene ratte miyakun mevene miha te me taaydu kramiya boto jalle me jalya behnu gotom visnan jen waguta kenu intikhabu ga fahun jalya behnu goto an visnan behnu mi gawma salamat ken jen waguta me tawfe ahan mito siyasi goto horga hagaramak madive ekkodotto Europa e Bharat anekkodum taanna gotti rais jumhuriya bayakumena bune aya honno ekane nuwen ahan mito yagat ahane halahe kolle hanna rais jumhuriya ma aviyana irad karefe ema inshallah me intikhab ahane ama kamyab karanna ahanna ga atole teihe rata ko rayetune waran ikhlas sir kama ko intikhab go bayore masakka karanna aike waran ikhlas sir kama ko me denno ahannage teihe dattana gatum kaafana gatum mamana gatum bebeyana gatum kokkeyana gatum emmene guligen mi intikhab kamyab karanne kenna adi mire fattegen itire azuma hivwarak idu kod paate mene burikanta atawulengas bolu atawulenga defo hifengas elan jen mi gedana wadon elan adi me etteti kenne kawkene elanas mi hokom gutera wadoegen go elan ge voters laigen bayoregen ane mi gawma salamat kan irad karefe waram ban shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया राडमेट डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद ad manik fanan afiatu ga niuma minwar kore fadan alhun men edeni ad manik fana alhun men izzat rais jumhuriya abdul yamin abdul qayyum de befun devana dawrakan hoy wadagen 17 november dehas asharana duwahu huwa kurevun ei alhun men duaayaki alhun men mikura masakatuga man allah barakallahu mi qauma alhun men din himaya kurevun dengoti वरविस आदे अवगण मेंगे मी तरक्की दिवे रयतुंगे तेरें अवगण मेंगे इदिकोल फरायतकुम विस बला गेमफिकं हाम कोद्दे अलिगद हेक्के आदे गेमन फुशी गाफालिफ गेमन फुशी अंबरीगे इब्राहिम मानिक अवगण मेंना गुलिवडाय गतुंग एई अवगण में वरबुड़ा वरंग हून मरहबाय रईस यामीन आदि पार्टी के इस वेरिंग आदि डॉक्टर शहीम के नाम फुलगा अवगण अरवंग मी नेवागा अवगण वरंग अदबेर कमाय को दन्नवन डॉक्टर शहीम मी फोमा हवालु वडाय गतुमा वडाय मी आदि इब्राहिम मानिक वडाय मी फोम हवाल को देवंग अवगण दे शुक्रिया डॉक्टर शाहिम शुक्रिया पीजीएल देंगा उमना मुखातब को वाहक फुल दखवानी आदे अवमेंगे मी सरकार आदे अवमेंगे दिवे मंतकमा दिवे राज्य के इस्तिक़लाल नगहट्टा हिमाया कुरे वुमुगा कानून के तेरें आदे रयतुंग मजलीहु के तेरें इखलास तेरी कमा इक्कुंग mi biha taga degoten nowe algomenge sarkaru himaya koromuga masake kurebi mujahiden algon sifakura gotuga ade algomenge PGL ahmad nihan hussein manik ebe fulai ki
ෆඛුරුවරි තිනදුවන් නිස්බා බේෆුලේ එහෙම අගුණා මුඛාතබ් කරවා වාහක් ෆුල දෙක්කෝම අහමද් නිහාන් හුසෙන් මණික අරුවා بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين PPM के मुस्तशार रईस यामीन के देहास अशार के रनिमेट डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद के देखा बोलो पार्टी के इसको मसद करने पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर आदि हो दो अतोले के देशा रहा तो फलिए के रायतुन के तेरे मेरे में मुहिम बदल में बढ़ेगी देवी एम है इज्जत तेरी रायतुन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हुसैन वाह के दक्कन नगरे कुदको हाईलाइट कोल्ली इद्दे दुरुमा इन्न जवन वाग गडी जी के गाफे कोम्मी में गुना सिन्न जहना दुरु मी मुहिम बदलो मगे फट्टे के कोरियंगे मु वरंग उफावे खास को हो दो अतोलेगे तेहे रायतुन के तेरे मालेगे मी योगत पड़ेगी तिबे गिन रायतुन ने मी बदलो में हास को डॉक्टर शहीमा ahna ne emmene mi fattane dini mi muhimmo gawmi masakkatu ga bayore enna wadege fuhi kama ke netiye mi baddaluma ade hanna mitannen adi dora gaatu balanne teet emme pahunre mi baddaluma nimmi vele hodo tole has kon tenado baddaluma gotuge kuriyan oda baddaluma ke nimmi hisabun kannoge fattanne jen ereyes wahaka ko hodo bom wahake dekumuge den bayeke iskonte bayeke isravve hinnaga wahaka noboni giige misalakan tenado masakkatu ge waran isko mondi befulek salimok nasimos e bebe funde ere wadege teitana nuferunu kekno nasibakun kandima kolo gotun nattai legiya den mire shahim midalwege war ragale ek wahake mi hodo atola mi dette dekam duniyote emme bode ek atol bode biya gotun balenfe dr shahim kandima kolo likum fe mi device mi to milkwen kahliege waran ekelihe kan bahamaga mi hunna misala hodo tol dekonu bore tenado bahun tionna kek keran he hai fi fe misala kan hodo tol uturuburi bone ela ta gona tionnala kude variation එක මෙහොන්න එන කෙලික නිකම් ෆරිත නිකම් ගම එම්බෙලන් එකෙල්ලේ අලා තතියන කොන්තා කලා mi baha mi farita mi riti baha wahakaku male mihinna venno mi hajule ahanna wara fakhurere bayke me meymante ata oda mi bahum fasiya kamak wahaka dakka nahanna waran ummida gena de ekahale dohega adahaman ade mi hisaban mi avele khassakon shahim रईस यामिन के रनिम मेट कम नेगी हिसाब है मी मसक्कत का वन्नन जो हो मिहिना मी मसक्कत का अल्लाह ताला आहना न वारन गिना बाई के नगे दुआ इजाब को देवीति हम फिरतम फट्टे के न से ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम फहंग सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन मी फस्कड़ा मी बीमा बाई के न केतेम वरकन केते नुकसियानु विष्णुबको मसक्कत को अल्लाह इराद करीफे इंडिया काडोगे हिंदू एमा खंडो तेरे माला फेहि रो गसेन धीरे मिराद करीफे मिलकं मिगोतुगा ओन्ने तेनदु हासको मिकमुगा बयरेन जेने वरंगिने सबब तक बहुटी वाहक तकम बाइक मिसाल तक बाइक फेलावलस मगातु बते एकम होदो तोलुगे आम बहुरुवान फे ओन्न एक बाहको होय फट्टने हुसिन कुद्दा गेनोंडे हुरियाको हासको तेनदु मिहिना मिवाहके एगेनයි कुरियन यस बोनेन तफात मरहला तके बोनीमा केनेरीगे कुद्दा नामा वोट करदा होगा नोन्नी आई एवेलेस बोनी मिहिदस में बोडन्न हुसिन कुद्दा गेनोंडे हुरिया को वहे मी हुरिया होना गेले कंगो दिहरे बडतिरो केतेके दोहावेन्नाದ ಕಂ ಹುಸಿನ್ ಕುದ್ದ ಹುಟ್ಟಿತೋ ನೆಂತೋ ಅದೆ ಹರಾಮಿಲ್ಲ ಸುವಾಲ ಕೆರಮೈ ಎಮ ಎಸುವಾಲಿಯ ಉಫದ್ದನ್ನ ಹುರಿಯ ಎಂತೋ ತೈ ಎಮ್ಮೆನ ಗಾತಾಯಿ ಬೊಣ ರಯ್ಯ ಅಹಮ್ಮದಿ ಹೆದಿ ಲಿಕಂ ತಿತನ್ನೆ ನಿಕಿಂಗೆ ಗಾಲಿಕಂ ಅವಹೈ ಪಿಪಿ ಮಂ ಎನ್ನ ಹುರಿಯಾಸ್ ಮಿಯತ್ತು ಮಿತಾಯ ಐನಾಸ್ ಮಿಯತ್ತು ಮಿತಾಯ ಮಹಬಾನ್ನಗಸ್ ಮಿಯತ್ತು ಮಿತಾಯ ತೈಹೆ ಕಮಕ ಮಿಯತ್ತು ಮಿತಾಯ आई वरा खास शुक्र के दन्नवा हम हितु के वरम फुम्मेनु वरा खास शुक्र के दन्नवा मी अहन्नगे मी जुनैद कुल्लिय के इस्ते दो दादी फाकुन तेन दों कोला दतेर को तेरे एमडीपी मिवन्न अकल हुरे किल्ला कल किल्ला इतना वदगिय किया है विवाह किया वरम बारम फोरी के दक्कन जुनैद देखने कल का मंगुले कंदिमा को लिकुं मंगे फोना नुनेगुण कोमिस मसक्कत मास वोंडी गडिया इनके दो मालिया लिकस मन दितिन कल मसद को के गोला बनी रगळे महक बायिंगे ते मी आयतन मिनिकित de evela ko ai denne tin mahitaka gas nuware mi vegen monna kon kale kamek ije mi muhammadan teama wahaka ko tenadu malege masakkat karane vivargad teama wahaka ko mi kola masakkato galige fenige mege tenadu asseri ahammadi
PPM soy kotwa rais yamin campaign ge madam fatun ofi huge bevi khas rasmiyatu ge e marang khas atede badiya ka marhaba ka dannawanna beenu mewagutu khas kon tenaduge miridale humuge masalaage mitayye zamal wenna dakam waram bodan gotidi nokolle hifotti me giya man hiyenu me ahannage dua ijab mon yen ganukumuge waran ragala devana lamasilu misaile kem mi fenon e waran gina goggotu nasiha digen as ahmaidiyan kuriya miwahake ade hannakam beduma kinu ma giyai ahmaidi giya monna me gaagada kan jihi maga appai nulah gaata me ahmaidi mi detere ahmaidiyan kolakame gawahake mitan dakkele ma kuriyan gen waran zamanu fattegen tenadu hama emmen kahle liyekan egenne mag giyaw kudukuduna guruwan keveden gekkam magamma warangina kuduna guruwan kevedene mi tenadu adi etana school ekam badal kokgen hile saba mikama vento hari war masakad kolama mai maga dombe veya anna deven level ettakun datta emmene ven datte masakada kodden tutorial preschool namge preschool එක හන්නගේ හිගවන කම වරංගින මිහින්න ගෙගෙන් කුරියගේ රයිස් අලුස්සාස් මාමුන් අබ්දුල් ගයෝම්ගේ ෆොටෝ ෆුලකි තිය රයිසුනස් ෆොටෝ ෆොනේ ස්කූල් තවක තියන්නේ තමයි ෆොටෝ mi fotowa ahannanna ge minna school faare elwa innatam waran dohave de school ahin hisabakam badal kola hisabu fottige fotowa mangas gelli mami ge wonna mi hekunu fe makam fotowa nufennenne ta ekamongo mi giya hare heyyosa jalsan tenaduwan go hottai eresa yare wahaka dekkin rayatuna baikante tu muhatab koto mi mdp minna gunna nubai nulafa kamogo wahake ai kedi ege teren silsila kon keveli hamene wahake ki mere dakkanna monna komilekes mi fotowa erei edoha havire heyyosa jalsan tayaren nan tiya tweet kolliya ahannan ije miguluna ahammaidi tenadu assere ahammaidi mi fotowa fihenan inna manzare dakkai gasam tweet kolli man nisbat kotfai mihunna magunna nobai nulafa kama adadoha mawmun abdul gayyumuge fotowa nagaha magumantan hanna geterena fotowa nagaha magumantan elli mai ahammaidi an mito mitta fihegen gebanna telan emmene rayatun gata ibonan ahanna geina fotowa ere gelekon goma belivile hama ge doru ge appa nidan edu datu bawte bahe otelik ahanna ge otu fotowa ka no mimi kommis ehlana gate kommis botaku etere bahawote fotoke hoyigen etta fihemun mam miwahake raddu kotfai ro margos doke kada rayatun mi ehlana ganti thunnalik මානක්කු මි ලෙවල්ලුන් ඔපරේට් කරන බයික් එකක් එතරේ තියෙන මිහින අහන්න නාමක මාලේ මි කියනොස් වාහකක්කු කල කවඩ කතිලේගෙන් එත්තේ ලේවඩේගෙන් හේ මිලන බොඩි වෙත කයිගෙන් මිවොන්න මිවාකේ සීරියස් කොම් විශ්නන්න වෙගෙයි දෙනක ශහීම් විදාල විහ දිවෙහි ගවමා දිවෙහින්නගේ ඉස්ලාමි වහුදත්තන් එබෙරි නුගන්න මෙනේ දිවෙහි රයතක හුට්ටිෆේ දිවෙහි රයතක එක නුනා ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವಲಿಯುಲ್ ಅಮರು ವರನ್ ರೀತ್ ಕುಮರಂ ಆದೇಹಕ್ಕೆ ದಿವಡೆಗತ್ತು ದಿವಹಿ ಗವಮುಗೆ ಮಿವಗುತ್ತುಗೆ ಫಿಯವಳು ಮಂತೆ ದೆಂಗೊತ್ತು ಫಿಯವಳ ಹಮಂ ಏನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಯಕನ್ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಕುಫದ ಬಡ ಉಫಾವರಿ ಕಮೆತ್ ಮಿ ದೇವತೊಳ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಆದಿ ಇತಿರನ್ ದುವಾ ಕೆರನ್ನ ಫಸೀರು ಫಸ್ನಮಾದ ಅಲುನ್ ದುವಾ ನಗನ್ನಮವಾತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕೆರೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಬರಕಾತ್ ಲೆವು ಮಂ ಎದಿ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ವೆನ ದುವಾ ಒನ್ನ ಇಂತಿಖಾಬಾ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳೆ ಇಂತಿಖಾಬಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶಹೀಮಾ annage rais yamina devennage mi peya wahaka ko rais jumhuriya kamage dawrugo huwa kolom mikaman hane edenna dije waramboda edenna jene sababutake bahutti radya mi dima karen dima koloma jessun koloma hasakon emmai mita dakkeli waram waragada wahak miyama sida rasaira ko mahabanna jehne kale wahaka mut mi radyege rayatunna bola huttu usekani fona odannanto mi suwale ufaddanna wahakekin ekkale horiya nuwenne dohakos den fahunga radya nuwenne usin kudda horiya mikahale waram muhimu divehi kawmaga asasa minimum kama istiqlala divehinnaga amille gota divehinnaga sakawata divehinnaga basmaga divehinnaga ada alla mi jiltaka gelligen enne 23 september gahannan waki muhimu nimuntaka kai koge mikam mi gotan noni mi fe rad khas ko mige emme bodan gellu dakkanna divehinne egotuga balegen dina mikaman faara verive mikaman gottake kada alannante ei bike enne zamanu sur verigen hama hulagai avatteri gamutakai enum hisabutugo tekama ko hagigate ehlan gatan salan jahlangan fiya aluwi bis numve fiya aluwi bihai mi tinatin kere ettekan skota kadalan eto ahanna salaman jah salan jahanna mege mi tatta helana dikkonna gadiya dr shahime vidalu ifada Allahge he rahmata ekuge mikama kamyabe nimunamai itiri bura masakkate kan kerannamo rais yamen goyge adi itiri dawratake migawmage taragiyen hannane ya baigen genabini lekmento e warambai war wahaka waranagala wahaka mattakai 7% dr shahima ekko masad kerene devana miheko nangai hunne Allah herad ko duniya hutti warambar annan bawtekama wenna warafasiyakama gan nasasi kadalawත rais jumhuriya kamage dawrakku fahaharuge de dawrakam bodu wasiruge dawrak wahake kiniti kadala
ama kudu kudu badale genen tan den hanna ngam rais kamuge rais yamen baigengas numve bod wazir kamuge baigengas hanna me wieni lika bawt allah irada kre fe kamang hanna mag tanavas wen eba mi kola masakkatta ko magabul karen lika fe rais yamen nanga sama eteke baiken nage eteren dr shahim ge nama genavi fe shahima ekum masakkat kolom me visnun hama gamugas migawmuge dinattaka emanik faanu kisko to waram bodal lobbi manghama yagina kamak bodanna kere wagutus ufalun hama foligin ge mi nama hama ibunu gadiyan pottige mahitan eri faatiyo dia ramadan mo hama gamugas mambi kombereku islam markazan damanabada gaiti giya vetuwe dia haratahu hatavis vilere shahim isre jamaatu ge namaz kola emmennan egenne mikama male hama gamugas siyafat namaz kerante hatar has fahas dive rayatun geteren eke baiken nage gada kanahatu netife kanahatu masale ke bawol hama yagin kamak mihim bodannan keren allahun shuwatere kamak tedek waki imaba kunam bale genno han namaz kola kalag man allah ekam ehitu gai ufedun take gawahaka mere mita bon denna me khasakon huwadotol rayitege haysiyat ufam haysiyat erei hama dua ay kolan allah irad kare fer ani meto gotu gahanna lebigen enna mi islam dina nasru denne mi hekon ma dua kola likam man ekama dimami me waran ufavin hama gamungas ehemimai e masakkatoga emmene wonna atte bodan emmene wonna atte baran hama gamungas ay konne man ege migawma yenno kon dimalakama migawma kon dimakan dovwanna kama masakkata mikeranu heriya keranu kehena kon kama raisiya menna udagele mikeranu kehena kama taraggi wahaka dakkani taraggi bayiwara batte taraggi tenaduwa huwado atolan dohakos diviharadde raisako nugarana genada kama hama gamungas ravvahi taraggi ge fotun fenen gaggadaka 2.7 billion rupiah harada kola evs atolake maigoda boda atolake minun fe nowan ettaka 1.3 4 enikada 1.4 billion rupiah harada kola sateka 26 mushroom mdp ge mulin otto 25 mushroom 26 mushroom hodotro dekunu buriyan 25 mushroom hodotro utu buriyan 26 mushroom helanaga tine arde ahannaga mi verikamuge migweti wedi 4 hara baiga sateka 26 plus mushroom gaaf alifatolan sateka 26 gaaf dalatolan sateka 26 mushroom wonna gena dif mi divihiraddege budget uge ekkolle unu divihiraddege evs atolaka bolaka nisbat wenne deyatolaka rajyatonde ekkolle fastolas fassas rufiya kommi mihekum bolanje hen adari hama ekane kot fota tolakku deyatolakku hodotologa deburiga raba ema raisi yamina hodotologa rajyatonde vote nudenna mi evs zururi sababike en ehekunanga nudekkenne henno awa menderukam wakiwarakatte ginayen eridal huma jihigen e kawda le odayge eke bodobate kaigen te baigen getere mihege faharegge husin kudda horiya enne kama bainne kama faharegge baditiru tiefanya kete veleke wennada gan dafa liennada kan mi de hisabuga debahama beenum mikollu gang wodu dekonu bahu dafa mi genado farabitu hisabuga mi hennage bahoro mi muhim masakkatu gai ahanna emmena gulige keranna jena masakkade bayiwari hutti me middin baddaluma mi mikale baddaluma tayhe waake ke nudekkenne ehnes allah irad kerefe waran awa dedoa ke tere dr shahima teamu mi hiwage gaaf dal gaaf ali fatolo fakhurweri fahlawan gaddum fe rashid be faras matada dairan fe hussein muhammad latif gemana faji dairan fe ahanna naga mi jamil usman ahana gonda mi hisaban afa adana miu eya goyen gelekongo europe gawmako ana wahaka dekkis kada hulu duwai gemana huttai mi devwa duwai kode gawaka nudakke de wahaka anu nimma european council ge emme muhim ek tanakku switzerland ge geneva ge sarhaddu ge teren itera switzerland ge verikan karana baannan hare giyama waram muhim baddaluma ke itaga mumuli secretariat ahanna baddalu kole baddalu wahaka dakkamun I have a very small constituency where kada hulu du ama tei her raratu ge name wakin gen hadi eme dairaga memberku dairaga nan rayyatunna kiye dine fe ekamuga sharafuga itiri fahahara doha gondeke denna jene me kana gonda jamil dengina hannage izzatere asad waram bura waram hivwarga da masakkatake faharuga tiitere ginam hinna nos egiyenne asadu mi paatiya male mi masakkatuga bawannan kardene hay masakkatake waram gina masakkatoge devale hataradam wonna hama hiwage warga de mp ekadi dairaga taragiyetake waram gina masakkatake edwan befraga denginnu ahanna eka minnevi muazzaku waram warga da hama lobiyati fahulawane gafdal atolan hama fakhurweri dariyakuna megen enne miette ma bodatanu masakkate koddenne kuddakuna alle vegene zuwan kuddakuma mebona alle itiri ekedawranu adi dedawra denna jena warwa zuwan kuddekni eva mi teama ekoge allege wagutege horege miyannu dsg madama ek alle ti masaleke ahanna party ge deputy secretary general da kamotu igbalokku watafaru mi alle boni mai igballu nugun madama yami kiyan ehma ahanna beba visnanan tijehita ahanna nag bibahun gine wahaga dakkan tijehen kama eka marala
ඉරාදක අල්ලේගේ වගුතගේ මි මුහිම්ම බද්දල්ලෝ මං එබේෆුන් හොරන්නියා වගුත වීවරකොන් අහන්නගේ ටීමුගේ ඉස්කොන් තෙතෙයිහෙමෙන් මාසිමෙනෙනෙන් අබ්දුරහීම සිමෙනෙනෙන් ජමීරුව සිමෙනෙනෙන් මුඩි ටීමම් බයිවර මසක්කත මාලියගේ මිතා ඔතමෙ පහරෙක් අහන්නන්න නුගී එබියන්නේ එකමකම කොම්මි ගේකම් ಮೂಡಿ ಟೀಮಾ ಶಹೀಮಾಯ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಹತುಗೆ ಬಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಹಮ ತೈಹಿರ್ ರರಟು ಮಿಹಿನ ವಕಿ ರಟಕಂ ಕೇಕನು ಮಿ ಕಿಯನ್ನು ಹಮ ತೈಹಿರ್ ರಟು ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಕ್ಕೊಂ ಹಮ ಫೋರಿಗೆ ನಿಕಿಮೆ ಗೇಬಿಸಿ ತಕಂಗೋ ಡೋಟುಡೋ ಹದೆ ಮೀತಂ ವೋಟ್ ಇತಿರಿ ವೆವಿನಿ ಕಾಲೆ ಲಿಹಕ ಮಸದ ಕರಮದೆ ಖಾಸಕಂ ಮಿ ರೀದಲೆ ಹುಮಾ ಜಿಹುನು ಮಿಹಿನ ಹಮ ಶಹಾದತುಗೆ ದೇಕಲಿ ಮಾಲು ಲೇಗೆನ್ ದೀಗೆನ್ ಫೇಸ್ ಆದಿಹ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಫೇಸ್ ಗೆನೆಸ್ ಮಿ ಜಮಾತುಗ ತೆರೆಯನ್ ದೀನಿ ಜಮಾತುಗ ತೆರೆಯನ್ ಗೌಮುಗ ಜಮಾತುಗ ತೆರೆಯನ್ ಗೆನಾಫೆ ಮಿ ಫಿಯೋಳುಗ ತೆರ ಲನ್ನ ಮಸಕದ ಕೊಳಮಕ್ಕು ಮಗ ವರಂಬೋಡೆ ಎದುಮೆ ಏ ಸಹನ್ನ ಗಹುನ್ನೆ ಫಹರೆಗೆ ಅದೆ ಒತೋ ಹಮ ಮಿಬುಣನೆ ಹುಮುಗೆ ಹುಂ ಕೋಟಿ ಎರಿಮೈ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಂ ಫಾನೆ ಬದು ಬನುಮಾಯ್ ಮಿಕಾಲೆ ಬೈವರ ಕಂತೆ ತಿಯನ್ನೆ ಹೆಮೆ ಮಿಮಸಕ್ಕತ್ತುಗೆ ತೆರೆ ಫೇಸ್ ಮಿಹಿಲಾನೆ ನೆಗೆನ್ನೆ ಕಾಲೆ ಲಿಹಕೆ ಇಜೆ ಅಹಮ್ಮದಿ ಮಿವಿಲಿಕ ಅಹಮ್ಮದಿ ಹನ್ನಂಗ ಆಮೈ ಆ ಫೋರಿ ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿಯಗೆ ಎನ್ನೆ ಕಮೈ ವರಬಡ ಉಮ್ಮೀದ ಕರಮ ಮೇರೆ ವಾಹಕಮ ಮಿ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ದಿಗೆ ನೊಕೊಟಮ ಕೊರವೆಂತ ಮಿಸ್ ಗಾಗಣಗ 20 ಮಿನಿಟ್ ಟೆ ಗಿನೆ ವಾಹಕೆ ಬೇಗ ಕನುಲೈ ಅಡೇಸ್ವೇತಿ ತೈಹೆ ಮಿ ರಯತುನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಖಾಸಕ ಮೇರೆ ವಡೆಗೆ ಮಿತ ತಿಬ್ಬೆ ಬೆ ಫುನ್ನ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಫಹುಂ ಮಿ ವಾಹಕೆ ಫಹುಂ ಅಡೆ ಹನ್ನೆ ಫರಾತ್ತಕಂ ಅದಿಯ ಸಮ ಹೆಲ್ಲನ್ನ ದೆನ್ನಂಜೇನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಕು ಹಮ ಗಾವುಂಗ ಸೋದತೊಳಗೆ ತರಗೀಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಕೊದ್ದಿನ ಮಾಸಕದ ಕೊದ್ದವಿ ಫುಟ್ಟಿ ಹೆನ್ ರೈಸೆಗೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಯೇಸ್ ಎವ್ವಿಸ್ ತಾರೀಖಿಗೆ ಮೆತಿಕಮ ಅದಿ ಮಿತನ್ನೆ ವಕಿವೆಮುಂ ಐ ದಕ್ಕನ್ನೆ ಏಕವಾಹಕ ನಿಮ್ಮೈಲನ್ನ ಎಹಮ ಮಿ ಬೆ ಹಾಸಕ ಮಿ ಇಜ್ಜತವನ ಬೇಫುನ ಇಗವಡೆ ಗನ್ನವನೆ ಮಿ ರಾದ್ದೇಗೆ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಮಿ ಲೆಬೆನೆ ಸೋಶಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ಗ ವಾಹಕ ನುಂಫೆ ಮಿ ಕಿಯನ್ ಫಹಾಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ 40 ಗಿಂಗ ಹಿಸಾಬಯ ದೇಹಾ ಹೋಗೆ ಹೊತೈ ಕುರಿಯನ್ ಇಸ್ ಮಿತ್ತ ಕೇದೆನ್ನ ಮಾಸಕದ ಕೊಳ ಮದನ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ಗೆ ಹಿಸಾಬಕಾಯಿ ಅದಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಹಫೈ ಆಸಂದೈ ಕೆ ಲೀಗೆನ್ ಎನ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದಿ ಹುಸ್ನುವನ ಆಸಂದಕಂ ಹಿಜ್ರ ಮಿ ಕೊಳ ಲಿಕಾ ಮಿ ವಾಹಕಿಯ ಮಿ ಓದೋತೊಳು ಬಹುಂ ಖಾಸಕಂ ಎಗೆನ್ನ ಜೆಹೆನ ವಾಹಕಕಂ ನೆನತಿ ಫಟ್ಟನೈ ಕೆರೆ ಎತೆಕ ರೆಯಕಾಯಿ ಕೇದಿಫಿ ಏಕ ಮಿರಗಿಸ್ಮ ವಕಿವೆನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕಿಯ ಆಲುಂ ಕೇದಿ දෙහස් ෆස්වන ආහාර ජුලයි මහෝගේ නවාර නුම්ෆේ සාදම හදාන වෙල්ලිකම් ෆේ දිවිහරාද්දගේ කැබිනටක් වරම් බොඩ බදල ගෙනාඩ දෙහස් වනර ජුලයි සාද මගේ හදාන මුලින් බලි නුම්ෆේ අදක රයිස්ල් ජුම්හූරියා යන් ලැබුණ වුසාරන් කියන්නු higher education and social security කුරියන් ඒ ට්‍රේඩ් මිනිස්ටර් කන හුට්ටි මී කුල්ලියකන් ගෙනාවේ මි මිනිස්ට්‍රි ලීමයි එදවසොර මලාමතක් ගතුම් බයක මීන බොනියා මස්දලකන් ලාහි වුසාරයක දීෆියා යාමිනු ඒ වුසාරන් කොළ එම්මෙ මුහිම්ම එක මසක්කතුගේ හිමෙනේ දිවිහරාද්දගේ රයියතුන්ගේ සෝෂල් සිකියුරිටිගේ මසක්කත බෙලිහොට්ටු ಮಾನಕೋ ಆಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಸೂಲ್ ತೆಗೆ ಕಡಾಳಾಯ್ ಮಿಹಿದೆ ಅಹನ್ನಾನ ಕಾನೂನು ಮಜ್ಲಿಹು ನಿಮಿಗೆ ಮೇತೆ ಎಕ್ರೂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾನೂನು ಅಟ್ಟೆ ಕುರಿಯೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರಾವನ್ನ ಗೆನಾಡ ಕಾನೂನ ದಿರಾಸ ಕೊಳೋಂಗ ಮಸಕ್ಕತೆ ಎ ವಜಾರಾಗ ಹವಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ವಜೀರುಗೆ ಹೈಸಿಯತು ನಿಮ್ಮೆವು ಯಾಮಿ ಎ ನಿಮ್ಮೆವಿ ವೇಲೆ ಎ ಬಿಲಾ ರೈಯತುಗೆ ಮಜ್ಲಿಹಂ ವದೆ ಏಕಿ ಕೊಮಿಟಿ ತಕು ದತರ ಕೊಳಂಗ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತರೆ ನಿಮ್ಮುಮಗೆ ಮಿ ಮಿಹಿದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ನುಲೆಬೆನೆ ಮಿ ಹಿನ್ನಂ ಮಾನಕು ಸರ್ಕಾರಗ ವಜೀಫಾ ಅದ ನುಕೆರನ ಮಿ ಹಿನ್ನಂ ದೌಲತುಗೆ ಫರಾತುಂ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಎತ್ತೆಗೆ ದೆನ್ನನ್ ಜೆಹನ್ನಿಯ ಮಿ ಅದದಕ ಕೊವೈತು ಮಿ ಕಮಾಸ್ ಕೊಳವ ಹನ್ನಗೆ ಟೀಮ್ ಮಿ ಕಮಾ ಕೊಳವಸ್ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಎತರೆ ವೇಲೆ ಯಾಮೀನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಗೋನ್ನಂ ಒಂಡಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎತರೆ ಅನೀಸಾ ಕುಶೇಳವಿ ಇಸ್ಲಾಹ ಕಾಯಕು ದೇಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಗ ಹಮಜಿಗಿಂಗೆ ಮಿ ಕಮಾ ಫಾಸ್ವಿ ದೊಹಾಕು ದೇಹಾಸ್ ಅಟವನ ಆಹಾರೋಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹು ದೊಹಾ ಕೊಮಿಟಿ ರೂಮ್ಗೆ ಮಿಕಮ ಹಮ ನಿಮುಮ ಎಕ್ಕೊಂ ಎಕ್ಕಲೆ ಅಡೆ ಹುಮನ್ನ ಎ ದಿಮದಿಮಲ್ ವಕ್ಕಂ ಕೆರನ ಗ್ರೂಪ ಮಿವಾಹಕೆ ಹಿಫೆಂ ಗೆಲ್ಕೊಂಗೋ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಎತರೆ ಮಿಹಿನ್ನ ಕಿಯದೀಫಿ ಅಹನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗೆ ವಾಹಕೆ ನುಲೇ ಫೆಹೆಸ್ ಮಿವಾಹಕೆ ಎಹಲನ್ ಲೇಗೆ ವೊಣ್ಣ ಮಿತನ್ನೆ ವಕ್ಕಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಆಲಿಕಂಗ එම මි දෙන දෙහස් රුපියක් ෆෙරතම් 40 ගෙන් ගෙවස් එම ෆෙරතම් මදන මි සිස්ටම එක ආලකංග මදන එක ෂේඩි හිසාබ හමන් ගෙව රයිස් යාමින් මියද රයිස් යාමින් එදොහ සෝෂල් සිකියුරිටි මිනිස්ට්‍රි කමග ಹುಟೆಗೆ ಎವೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತು ರೈಸ್ ಮೌಮೂನ್ಗ ಜಮಾನ ಏಕಮ ಆಸಂದಕಂ ಬದಲಕೊಳ ಹಿಸಾಬಗ ವಾಹಕ ದೆಂ ಬಾವಮ ಹಿಗ ಎಕ್ಕಲ දෙහස් රුපියා ඒ ගානුනුග බයන් කරන ලිගුම්ෆේ ಹಾಲತ වගුත තකතිගේ අගන් එනේ බදලා ගුලියෙන් ගෙන හදන පසෙන්ට් ඉතිරු කොළොම දෙහස් දෙහවන ආහාර මජ්ලිහුග වෝටන් එහිමයි ඒකේ වෝටස් MDP මිහිනු දන ඉතිරි 301 රුපියා ඉතිරි කරන වෝට් දින වෙලේ DRP ගේ මිහින අහරිය ඇත්ත හුෂේ ඒ හිසම දෙහස් 301 බදලු දෙංගව දෙහස් 13 වන ආහාරගේ රියාසි ඉන්තිඛාබ රයිස් යාමිනා එකන් ඒකේ පෝඩියමකු ඒකේ සරහද්දකු 31 කැන්ඩිඩේට් උනේ අන්නේ සිමෙන් ලික හුසින් ගුද්දා සිමෙන් ලික එම්මෙන් තියගේ ಹುರಿಯಾ ಸಿಮೆನೆ ಲಿಕಂ ಗಾಸಿಮ ಸಿಮೆನೆ ಲಿಕಂ ಮಾಫಣ್ಣ ವಿಲಾ ಸಿಮೆನೆ ಲಿಕಂ ಎಮ್ಮೆನ್ ತಿಯಗೆ ಸುವಾಲ ಕೊಳವೇಲೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ನುಫೆ ಎವೇಲೆ ಕೆಡ್ಡೇಟ್ ಯಾಮಿನ್ ಮೊಡನ್ನಂ ಕೆರನು ತೆಮ್ಮಿಹಂ ವೆರಿಕಲ್ ಲೆಬೀಗೆ ಫೆ ತೆಮ್ಮಿ ಫಹಾಸ್ ದೆನ್ನಿಮ ವರನಗಳ ಅಡೆಯನೆ ತೆಮ್ಮಿ ಫಹಾಸ್ ದೆನ್ನಿಮ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಾಕೀತೆ ಮಿಹಿನ್ನಗೆ ತೆರೆಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಿಹುಗಳ ನುಕರನ ಬೊಡನ್ನ ಫಹಾಸ್ ಎಕರುಫಿಯಾ ತೆಂಫೆಲ ದೆನ್ನಿಮ
කේකේක නොබොන එහෙලන බොලුවස් මිත්තා දිනෙන්නේ ලිහ කෙනෙක් එහෙලන හිතුවස් මිකම දිනෙන්නේ ලිහ කෙනෙක් එහෙම වර මුනාෆියකම් බොඩකම් දක්කන වහකේකේ මීන් එබ්බියස් කමකෝ රයිස් යාමින් වයිවරේ නුවෙන ගොතකන් අදි දිවෙහි රයියතකුන්න මී ෆයිසා ෆොත් එක නුලබෙන වහකිය බොන දෙවන් අල්ලාහ් ඉරාද කිරිෆ මං හීවෙන්න එට ඉතිරි අදක සිතිරි වගේ බෙන්නේ අදි එකම අයගෙන් නකුරියන් දුවස්තක මිකම වර රගණ සාෆ් කො දිනීකම උම්මීද කරමු මෙරේ මි වහකිය කරකොල්ලම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාත් शुक्रिया पीजीएल आदि मिहाई साबुन जलसा निमुनी तिबे फुनटका तैयार कुरे विफवा बिले मीर कोल्लेबुमे मी अलगुनुगे तिबे फुलुंगे ए कना फरा अलगुनुगे वाय फरा तुगा तैयार कुरे फवा हकदना महिमा शुक्रिया हुरिहा बेफुल नविस अस्सलाम वालेकुम आदि रीरे